हालेलुया हालेलुया। কতজন এই মূল্যবান পুস্তকটি সাথে করে নিয়ে এসেছেন कितने लोग इस कीमती पुस्तक को साथ में लेकर आए हैं? हालेलुया একটু উপরে তুলি আমরা थोड़ा ऊपर उठाएंगे, दिखाएंगे। অসম 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 জীবন্ত ঈশ্বরের বাক্য परमेश्वर का जीवित वचन। And আমি একজন ঈশ্বরের দাসের নাম এখানে মেনশন করতে চাই না বাট আমি অনেক দিন আগে তার বাড়িতে আমার 2-4 দিন থাকার সুযোগ হয়েছিল और मैं उस परमेश्वर का दास का नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन बहुत दिन पहले उनके घर में रहने का मुझे मौका मिला था, 2-3 दिन। সো ওনার বাড়িতে নাইট প্রেয়ার যখন হতো ফ্যামিলি প্রেয়ার যখন হতো तो जब उनके घर में रात की प्रार्थना होती थी, সো তখন আমরা অনেকে ওখানে গ্যাদার হতাম। আমাদের সাথে ইসলামপুরের আরো 2-3 জন ইউথরাও ছিল। আমরা একটা অন্য প্রোগ্রামের পারপাসে গিয়েছিলাম ওনার বাড়িতে। और हम उनके घर में मिलित हुए थे। मेरे कुछ और भाइयों थे इस्लामपुर से। এবং আমি 4 দিন ওখানে ছিলাম। 4 দিন একটা জিনিসকে নোটিস করেছিলাম সেই প্রেয়ারে। और मैं वहाँ 4 दिन था। एक बात मैंने नोटिस की वहाँ पे प्रार्थना में। যখনই প্রার্থনা শেষ হচ্ছে, প্রার্থনা হয়ে যাচ্ছে এবং আমেন উনি বলছেন, और जब भी प्रार्थना खत्म होती थी और वो आमीन कहते थे, উনি একটা জিনিস করতেন বাক্যটাকে নিয়ে। वो एक चीज करते थे, উনি এই রকম করতেন, वो ऐसे करते थे वचन को लेकर। উনি করতেন এই জিনিসটা। ये करते थे वो। আর কে করতেন যদি জানতে চান আমাকে পার্সোনালি জিজ্ঞেস করবেন, আমি বলবেন, আমি পাবলিকলি বলতে চাই না। अगर आप जानना चाहते हैं ये कौन व्यक्ति है तो आप मुझे आके व्यक्तिगत रूप से पूछिएगा। কিন্তু এই জিনিসটা উনি করতেন, এটা একটা অ্যাকশন। আমরা অনেকে ভাবতে পারি এটার দ্বারা কি হবে, এটা কি কোনো জাদু টনা বা কিছু অন্য কোনো বিষয় নাকি। और हम लोग बहुत कोई सोचेंगे, इसको देखकर लगेगा कि ये इससे क्या होगा, इससे कोई जादू टोना होगा। বাট না, এই অ্যাকশনটা হচ্ছে তার ডিপ হৃদয়ের ভেতরে থাকা ভালোবাসার একটা বহিঃপ্রকাশ। और ये जो एक्शन है उनका, वो है उनका हृदय के गंभीरता से उनकी जो प्रेम है परमेश्वर के वचन के लिए, उसका एक प्रकाश है। উনি বাক্যকে এত ভালোবাসে, সেই কারণে বাক্যটাকে ও কিস করে, চোখে লাগায়, মাথায় লাগায়, গালে, শরীরের মধ্যে লাগাতে চায়। वो इस वचन को इतना प्यार करते हैं कि इसको चूमते हैं, उनको कानों में लगाते हैं, आंख में लगाते हैं, पीठ में, हर जगह उसको लेकर घूमते हैं। তার মানে এটা না আপনি রাতে বেলা গিয়ে এরকম করবেন আর আপনার জীবন পরিবর্তন হবে। इसका मतलब ये नहीं कि आप ऐसे माथा टिकाएंगे रात को और आपका जीवन परिवर्तन हो जाएगा। বাক্যর মধ্যে উনি ঢুকে রয়েছেন, বাক্যকে উনি পড়েন, বাক্যকে উনি বাক্যর সাথে কি বলবো অনবরত একটা সম্পর্ক রেখেছেন। এন্ড দিস ইজ ওয়াই উনি এই বাক্যকে ভালোবাসছে এবং প্রেমে পড়ে গেছে, সেই জন্য সেটার বহিঃপ্রকাশ উনি এভাবে করেন। और वो पास्टर इस वचन से प्यार करते हैं, वो पढ़ते हैं, इनके साथ एक रिश्ता है और इसीलिए उनका एक डीप प्रेम है इस वचन के लिए। हालेलुया। सो আমি আপনাদেরকে বলতে চাই এই বাইবেল অনেক মূল্যবান। इसीलिए मैं आपको कहना चाहता हूँ कि ये बाइबल बहुत कीमती है। অনেক মূল্যবান একটা কি বলবো ধন আমাদের হাতে রয়েছে। ये बहुत एक कीमती धन हमारे हाथों में दिया गया আর আমি है। চাই আমরা যেন বেশি বেশি এটাকে অধ্যয়ন করতে পারি। इसीलिए ये मेरी इच्छा है कि हम इसे जितना ज्यादा हो पाए इसमें अध्ययन कर पाए। আমেন। আমরা প্রত্যেকে স্কুলে গেছি, কলেজে পড়াশোনা করেছি। हम हर एक कोई स्कूल में गए हैं, कॉलेज में पढ़े हैं। এবং সে সব জায়গাতে আমাদেরকে একটা করে টেক্সট বুক দেওয়া হতো, মানে ডিফারেন্ট সাবজেক্টের টেক্সট বুক আমাদের কাছে থাকতো। और वो हर एक सब्जेक्ट के लिए हमें एक टेक्स्ट बुक दिया जाता है या पुस्तक दी जाती है। আর আমার মনে আছে আমি অনেক সময় যখন স্কুলে ছিলাম, লাইফ সায়েন্স হলো বা ফিজিক্যাল সায়েন্স হলো, কোনো একটা পোরশন সেই টেক্সট বুকের যদি আমি বুঝতে না পারতাম, আমরা ওয়েট করতাম টিচারের কাছে বা টিউশন টিচারের কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করতাম, স্যার এই জায়গাটা বুঝতে পারছি না, এবং তিনি আমাদেরকে বুঝিয়ে দিতেন। और मुझे याद है जब मैं स्कूल में था, कोई एक ऐसा सब्जेक्ट लाइक फिजिकल साइंस या लाइफ साइंस, उसका अगर पुस्तक का कोई एक भाग मुझे समझ नहीं आता था तो मैं वेट करता था कि मैं अपने शिक्षक को जाके पूछूंगा कि सर ये मुझे नहीं समझ में आ रहा है, आप मुझे सिखा दीजिए। আর উনি বুঝিয়ে দিতেন যখন ওই একটা পার্টিকুলার জায়গার মানে কি, ওই মানেটা যখন আমি একবার বুঝে যেতাম, তারপরে আমি বারবার ওই অংশটাকে পড়ার পরেও ওই অংশটার মানেটা আমার কাছে একই থাকতো। और जब भी मेरे सर मुझे सिखा देते थे उस अंश का मतलब क्या है, उसके बाद मैं जब भी उस अंश को पढ़ता था, वही जो मेरे सर ने मुझे सिखाया वही चीज मुझे पता चलता था। ওই একটা অংশ আমার সাথে একরকম ভাবেই কথা বলতো, তার থেকে বেশি আলাদা ওয়েতে কথা বলতো না। तो वो जो पोर्शन है उससे मुझे एक ही चीज समझ में आती थी जो मेरे सर ने सिखाया था। और वो भाग और दूसरा तरीका से बात नहीं करता था। जी या ओके, हम हिंदी में बोल दिए। ठीक है। বাট বাইবেলের আপনি এক একটা পদ
পদকে আপনি যতবার পড়বেন আপনি নিউ 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 রেভেলেশন পেতে থাকবেন। लेकिन बाइबल की हर एक आयत को हम जितने बार पढ़ेंगे हर एक नया नया प्रकाश हमारे पास आता है। হালেলুয়া। हालेलुया। কতজনের এক্সপেরিয়েন্স রয়েছে? कितने लोगों का अभिज्ञता है इसमें? হালেলুয়া। Amen. কেন? কারণ বাইবেল অর্ডিনারি টেক্সট বুকের মতো না। क्योंकि ये बाइबल कोई साधारण पुस्तक नहीं है। বাইবেল অ্যাবভ এভরিথিং, बाइबल हर एक कुछ के ऊपर है, हर एक সব पुस्तक के কিছুর ऊपर। উপরে ঈশ্বরের বাক্য রয়েছে। हर किसी चीज के ऊपर परमेश्वर का वचन है। হালেলুয়া। हालेलुया। আমরা যত পড়ব তত রেভেলেশনস এখান থেকে পাবো। जितना इसको पढ़ेंगे उतना ही प्रकाश हमें मिलेगा। প্রত্যেক দিন নিউ নিউ বিষয় ঈশ্বর আমাদের সাথে কথা বলবে। हर एक दिन नए नए विषय से नए नए रूप से परमेश्वर हमसे बातें ওই करेंगे। যোহনের অধ্যায়, वही यूहन्ना का पुस्तक, ওই এক অধ্যায়। वही एक अध्याय। ও আমি এক সময় পড়েছিলাম, একটা জিনিস বুঝেছিলাম, ये एक समय मैंने पढ़ा था, मैंने एक चीज समझा। আর দ্বিতীয়বার যখন আমি পড়লাম আরো নতুন কিছু খুঁজে পেলাম। दूसरी बार जब मैंने पढ़ा और एक कुछ नया समझने को मिला। ওই একই অংশ থেকে অন্য একজন ঈশ্বরের দাস যখন প্রচার করছে আরেকটা নতুন জিনিস খুঁজে পাচ্ছি। वही अंश से फिर किसी और परमेश्वर के दास ने कुछ और समझा तो फिर अलग से मुझे और कुछ समझ में आया। এবং আবার অনেক বছর পরে যখন আবার আমি ওই একই অংশ পড়ছি আবার নতুন কিছু খুঁজে পাচ্ছি। और फिर बहुत साल बाद वही एक चीज को मैं फिर से पढ़ता हूँ तो और एक नया कुछ समझ में आ सो रहा है। एवरी टाइम आई गो बैक देयर, तो हर एक बार जब मैं लौट के उसी के पास जा रहा हूँ, প্রত্যেকবার ওই অংশ আমার সাথে আমার পরিস্থিতি অনুযায়ী, আমার জীবন অনুযায়ী, আমার নিড অনুযায়ী আমার সাথে কথা বলে। हर एक बार वो मेरे जरूरत के अनुसार, मेरे परिस्थितियों के अनुसार मेरे साथ बातें करता है। হালেলুয়া। এটা হচ্ছে ঈশ্বরের বাক্য। ये है परमेश्वर का কারণ वचन। ঈশ্বরের বাক্য হচ্ছে শক্তিশালী এবং জীবন্ত। परमेश्वर का वचन है शक्तिशाली और वो जीवित है। জীবন্ত বাক্য। जीवित वचन। দ্বিতীয় তিমথিও তার 3 অধ্যায় 16 পদে বলছে, दूसरा तिमोथियो उसका 3:16 इस तरीके से कहता है, আর ঈশ্বর নিঃশ্বাসিত সমস্ত শাস্ত্রলিপি, परमेश्वर के শ্বাস দিয়া হুয়া হর दिया এক हुआ বচন, যে ঈশ্বরের বাক্য যা যা কিছু লেখা রয়েছে, মানে এখানে প্রত্যেকটা শব্দ যা লেখা রয়েছে প্রত্যেকটা ঈশ্বরের নিঃশ্বাসিত। यहाँ हर एक शब्द जो लिखा गया है इसमें परमेश्वर की सांस दी गई है। হালেলুয়া। हालेलुया। আদমকে যখন ঈশ্বর বানিয়েছিল মাটি দিয়ে একটা পুতুল জাস্ট ছিল, जब आदम को परमेश्वर ने बनाया वो सिर्फ एक पुतला था मिट्टी কোনো का, কাজ করতে পারছিল না। कोई काम उससे नहीं होता বাট था। দ্য মোমেন্ট ঈশ্বর শ্বাস দিল, लेकिन जिस पल में परमेश्वर ने उसके अंदर अपनी सांस को डाली, ইমিডিয়েটলি আদম জীবন পেল। उसी समय पर आदम को जीवन मिला। এবং দ্বিতীয় তিমথি তার 3 অধ্যায় 16 পদ বলছে যে ওই একই জিনিস ঈশ্বর এই বাক্যতে করেছে। और ये दूसरा तिमोथी उसका 3:16 के अनुसार हम समझ पाते हैं एक ही चीज परमेश्वर ने उनके वचन में किया है। সো তো যত আপনি পড়বেন ইটস লাইক অ্যান অক্সিজেন সিলিন্ডার, আপনি বারবার করে অক্সিজেন পাচ্ছেন মোর এন্ড মোর। जितना बार आप इसको पढ़ रहे हैं ये एक ऑक्सीजन सिलेंडर जैसा है कि हर बार आपको ऑक्सीजन मिल रहा है আর আপনার আত্মিক জীবনকে জীবন দিতে থাকবে। और ये आपके आत्मिक जीवन को जीवित कर रहा है। হালেলুয়া। हालेलुया। হালেলুয়া। हालेलुया। এবং ঈশ্বরের গৌরব হোক, আমরা এই বাক্য থেকে শিখতে চলেছি। और परमेश्वर की महिमा हो, इसी वचन से आज हम सीखने वाले हैं। আমি কোনো আমার শিক্ষা দিচ্ছি না এখানে, आज मैं अपनी कोई शिक्षा नहीं दे रहा इधर, কিন্তু ঈশ্বর যেটা শিখিয়েছে তার বাক্যের দ্বারা সেটা শিখতে চলেছি। लेकिन परमेश्वर ने जो सिखाया है अपने वचन से उसी को मैं सिखाने वाला हूँ। ওকে, সো আমি রিকোয়েস্ট করব মিডিয়া টিমকে প্রথম করিন্থীয় তার 12 অধ্যায় 1 থেকে 7 পদ আমরা এই সময়তে পড়ব। मैं मीडिया टीम से रिक्वेस्ट करूंगा पहला कुरिन्थियो उसका 1:16 स्क्रीन 12 का 12 का 1 से 7। 1 से 7। প্রথম করিন্থীয় তার 12 অধ্যায় 1 থেকে 7 পদ। पहला कुरिन्थियो उसका 12 अध्याय 1 से 7 ওকে, पद। সো স্ক্রিনে আমাদের চলে এসেছে 3টে ল্যাঙ্গুয়েজেই। সো আমরা নিজের ভাষায় আসুন একসাথে এই অংশটাকে পড়ি 1 থেকে নিয়ে 7 পদ অবধি। स्क्रीन में 3 भाषाओं में दिया हुआ है तो आप अपनी भाषा में इस पोर्शन को पढ़ेंगे। চলুন। আর হে ভাতৃগণ, আত্মিক দান সকলের বিষয়ে তোমরা যে অজ্ঞাত থাকো আমার এই ইচ্ছা নয়। তোমরা জানো যখন তোমরা পরাজিত ছিলে তখন যেমন চালিত হইতে তেমনি অবাক প্রতিমাগণের দিকেই চলিত হইতেন।
এই জন্য আমি তোমাদিগকে জানাইতেছি যে ঈশ্বরের আত্মায় কথা কহিলে কেহ বলে না যিশু শাপগ্রস্ত, এবং পবিত্র আত্মার আবেশ ব্যতিরেকে কেহ বলিতে পারে না যিশু প্রভু। অনুগ্রহ দান নানা প্রকার, কিন্তু আত্মা এক, এবং পরিচর্যা নানা প্রকার, কিন্তু প্রভু এক, এবং ক্রিয়া সাধক গুণ নানা প্রকার, কিন্তু ঈশ্বর এক। তিনি সকলের মধ্যে সকল ক্রিয়ার সাধন কর্তা। 7 পদ। কিন্তু প্রত্যেকজনকে হিতের জন্য আত্মার আবির্ভাব দত্ত হয়। হালেলুয়া। সো আমরা 7 পদে আজকে কিছুক্ষণ থাকবো। आज हम लोग 7वें आयत में कुछ पल रहेंगे। সো আমরা জানি যে এই 7 পদ বলছে যে প্রত্যেকজনকে হিতের জন্য আত্মার আবির্ভাব দত্ত হইয়াছে। परमेश्वर का ये जो पवित्र आत्मा का जो कार्य जो प्रदर्शन होता है, प्रकाश होता है, वो सबके भले के लिए है। তার মানে এটা সবার জন্য দেওয়া হয়েছে। ये सबके लिए दिया गया है। আমরা এর আগে যখন বাইবেলের অংশগুলো পড়লাম যে কিছু কিছু গিফট রয়েছে যেটা কিছু কিছু ব্যক্তিকে দেওয়া হয়েছে। और हम लोग कुछ देर पहले पढ़े कि कुछ कुछ ऐसे दान है, वरदान है जो कुछ लोगों को दिया गया है। সো সবাইকে সব দান দেওয়া হয়নি। सबको सब कुछ सब दान नहीं दिया गया है। কাউকে যদি হিলিং গিফট দেওয়া হয়েছে তাহলে তার জীবনে সেটা অনুসারে পরিকল্পনা ঈশ্বরের রয়েছে। किसी को अगर चंगाई की वरदान मिली है तो वो परमेश्वर की योजना के अनुसार उनको दिया गया है। কাউকে প্রফেসির গিফট দেওয়া হয়েছে, किसी को भविष्यवाणी करने की दी এবং गई है। এইভাবে আরো আত্মার অনেক দান রয়েছে এবং অনেক বিষয় রয়েছে যেগুলো এক একজনকে আলাদা আলাদা ভাবে ঈশ্বর দিয়েছেন। और परमेश्वर ने एक एक को एक एक आत्मा के दान को दिया है, एक एक उद्देश्य के कारण। কিন্তু 7 পদ বলছে যে ঈশ্বরের আত্মার যে প্রকাশ বা এক কথায় বলতে গেলে ইংরেজিতে দ্য ম্যানিফেস্টেশন অফ দ্য হোলি স্পিরিট, সেটা সবাইকে দেওয়া হয়েছে। लेकिन यहाँ पे ऐसा कहता है कि परमेश्वर की आत्मा की प्रकाश सबको मिली गई है, সবাইকে দেওয়া হয়েছে। सबको दिया गया আর है। কেন দেওয়া হয়েছে? क्यों दिया गया है? প্রত্যেকজনের হিতের জন্য, মানে তাদের বেনিফিটের জন্য। और सबके बेनिफिट के लिए है, सबके लाभ के लिए। বলুন আমার লাভের জন্য পবিত্র আত্মার প্রকাশ আমাকে দেওয়া হয়েছে। मेरे ही लाभ के लिए पवित्र आत्मा का प्रकाश मुझे दिया गया বলুন है। পাশের জনকে বলুন, अपने पास वाले व्यक्ति को আমার कह दें, লাভের জন্য পবিত্র আত্মার প্রকাশ আমাকে দেওয়া मेरे হয়েছে। लाभ के लिए पवित्र आत्मा का प्रकाश मुझे दिया गया है। হালেলুয়া। हालेलुया। নাও ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিই পবিত্র আত্মা যিনি স্বর্গে রয়েছেন, परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं उस पवित्र आत्मा के लिए। এবং ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিই যে সমস্ত আশ্চর্য কার্য পবিত্র আত্মা করছে সেটার জন্য। और परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा जो जो आश्चर्य कार्य कर रहे हैं उसके लिए, সেটা আমি জানি, जो मुझे पता है, যেটা আমার জ্ঞানে আমার রয়েছে, जो मेरे ज्ञान में मुझे पता है। কিন্তু ওটা আমাকে বেনিফিট দেবে না। लेकिन ये मुझे कैसे लाभ देगा? যদি नहीं देगा। শুধুমাত্র আমার জ্ঞানে রয়েছে আমাদের ঈশ্বর হচ্ছেন তৃতীয় ঈশ্বর, পিতা পুত্র পবিত্র আত্মা এবং ঈশ্বর এবং যিশু, তারা এখন স্বর্গে রয়েছে। আমি এটা জানি, এবং পবিত্র আত্মা পেন্টিকস্টের দিনে নেমেছিল, তিনি অনেক কার্য করেছেন, আমার জ্ঞানে রয়েছে। और ये मुझे बस पता है कि अच्छा परमेश्वर त्रिएक परमेश्वर है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा ये तीनों एक हैं, और पेंटिकोस्ट के दिन पवित्र आत्मा आए थे, और ये मुझे बस पता है। ওটা আমাকে বেনিফিট দেবে না, ये मुझे लाभ नहीं देगी, ওটা আমাকে বেনিফিট দেবে না। ये मेरे लाभ का नहीं है। কি আমাকে বেনিফিট দেবে? मुझे लाभ क्या देगा? আমার পবিত্র আত্মার প্রয়োজন রয়েছে আজকে বাস্তবতায় আমার কাছে। पवित्र आत्मा की जरूरत मुझे आज मेरे वास्तविकता में चाहिए। প্র্যাকটিক্যালি টেনজিবলি এন্ড ভিজিবলি আমার সামনে তার প্রয়োজন রয়েছে। मेरे लिए प्रैक्टिकली भी चाहिए, ऐसा विषय जिसको मैं छू पाऊं, देख पाऊं, इस वास्तविकता में मुझे आज चाहिए। হালেলুয়া, হালেলুয়া। সো ঈশ্বর জানেন যে তার আমাদের একজন কমফোর্টারের প্রয়োজন রয়েছে। তিনি জানতেন যে আমাদের এমন একজনের প্রয়োজন রয়েছে যিনি আমাদেরকে সবসময় সাহায্য করতে পারবে। और परमेश्वर को पता था कि हमें ऐसे एक जन की प्रयोजन या जरूरत होगी जो हमें कंफर्ट देगा, आराम देगा या सहायता देगा। এবং মানে যদি আমি বলি যে তোমার একজন সহায়ক রয়েছে, अगर मैं कहूं कि आपका एक सहायक है, but you cannot have access to go there, लेकिन मेरा कोई ये परमिशन या अनुमति नहीं है उनके पास जाने का या उनका इस्तेमाल करने का। তুমি শুধু জানো যে আমার একজন রয়েছে, बस आपको पता है, बस पता ही है कि वो है, তো আপনি সাহায্যটা পাবেন কিভাবে?
तो आपको ये सहायता मिलेगी कैसे? ঈশ্বর জানতেন যে এই সমস্ত মানুষদের প্রয়োজন রয়েছে এমন একজন সহায়ক যার সাথে এরা কন্ট্যাক্ট করতে পারবে। परमेश्वर को पता था इन्हें ऐसे एक सहायक की जरूरत है जिनके साथ वो कांटेक्ट कर पाएंगे। তিনি জানতেন যে আমাদের পবিত্র আত্মার প্রয়োজন রয়েছে যিনি নিজেকে ভিজিবলি আমাদের সামনে রাখবেন। उन्हें पता था कि ऐसे एक सहायक की जरूरत है जो हमें दृश्यमान रूप से हमें हमारे साथ रह पाए যখনই আমাদের প্রয়োজন হবে তখন। जब भी हमें जरूरत पड़ेगी तभी। হালেলুয়া। নাও আজকে কি লাভ হবে এই জ্ঞানটা শুধুমাত্র নিয়ে যে কোরিয়াতে হুন্ডাই কার কোম্পানি রয়েছে? ये जानकर क्या होगा कि कोरिया में एक Hyundai का कार का कंपनी है। স্যামসাং কোম্পানি কোথায় আছে? सैमसंग कंपनी का कहाँ है, कहाँ पे है? কোরিয়াতে, সাউথ কোরিয়াতে রয়েছে। साउथ कोरिया में। অলরাইট, টয়োটার গাড়ি, টয়োটা কোম্পানির গাড়ি কোথায় আছে? সাউথ জাপানে রয়েছে। जापान में साउथ टोयोटा कंपनी का गाड़ी सब है, এটা আমরা জানি। ये हमें पता है। আপনারা কি কোনোভাবে বেনিফিট পাবেন? ये जानकर आपका कोई लाभ हो रहा है? আনলেস ইউ হ্যাভ আ কার। जब तक कि ना वही गाड़ी आपके पास है, যতক্ষণ না স্যামসাং মোবাইল আপনার কাছে রয়েছে, जब तक कि ना वही सैमसंग फोन जो उधर बनता है वो आपके हाथों में है। শুধু জ্ঞান আছে যে স্যামসাং কোম্পানি সাউথ কোরিয়া বানিয়েছে। सिर्फ ये एक जानकारी हमें पता है कि वो सैमसंग कंपनी साउथ कोरिया ने बनाया, उधर बनता है। আপনি বেনিফিট পাচ্ছেন না। इसमें आपका क्या लाभ हो কিন্তু रहा है? যখন ওই স্যামসাং কোম্পানির ফোন আপনার হাতে রয়েছে তখন আপনি ওই স্যামসাং কোম্পানি দ্বারা বেনিফিটেড। लेकिन जब वो कंपनी का फोन आपके हाथों में, आप उसको इस्तेमाल कर पा रहे हैं, फिर वो आपका लाभ हो रहा है। হালেলুয়া। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিই ব্যাংকে সমস্ত টাকার জন্য। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर को बैंक में रखे हुए हर एक पैसों के लिए। কিন্তু সেই টাকা আপনাকে বেনিফিট কিভাবে দিবে যদি আপনার পকেটে না থাকে? लेकिन ये आपको लाभ कैसे देगा अगर ये आपके पॉकेट में ही नहीं আমি है? ব্যাংক মানে আপনার ব্যাংকের কথা বলছি না, मैं आपके बैंक का बात नहीं कर रहा আমি हूँ, আরবিআই এর কথা বলছি। मैं आरबीआई का बात कर रहा हूँ, রিজার্ভ ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, যেখানে সমস্ত ভারতীয় টাকা থাকে। जहाँ भारत का हर एक पैसा उधर रहता তো है। ওখানে অনেক টাকা রয়েছে, আপনার কাছে কিছু নেই, কারোর কাছে কোনো টাকা নেই, সব वहाँ টাকা ব্যাংকে রয়েছে। वहाँ बहुत पैसे हैं, लेकिन वो पैसे आपके इस्तेमाल के लिए नहीं है, वो आपके पास नहीं है। তো আপনি বেনিফিট পাবেন? तो उसका लाभ आप उठा पाएंगे? পাবেন? নো, শুধু জ্ঞান রাখা আমাদেরকে বেনিফিট দেয় না। तो सिर्फ जानकारी रखना हमें लाभ नहीं देती। আর সেই জন্য আমাদের প্রয়োজন রয়েছে সেই সমস্ত কিছুকে আমাদের হাতে পাওয়ার, इसीलिए जरूरत है कि वो सारी चीजों को इस्तेमाल करने के लिए मेरे हाथों में रहनी যেন चाहिए, সেগুলোকে আমরা ব্যবহার করতে পারি। ताकि उन चीजों को मैं व्यवहार कर पाऊं। সো ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিই পবিত্র আত্মা যিনি স্বর্গে বিরাজমান। धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा के लिए जो स्वर्ग में विराजमान है। কিন্তু আজকে আমার প্রয়োজন রয়েছে পবিত্র আত্মার এখানে আমার কাছে। लेकिन आज भी इस समय में मेरे पास मुझे पवित्र आत्मा की जरूरत है, আমার কাছে প্রয়োজন রয়েছে পবিত্র আত্মা। मेरे पास उन्हें मेरी जरूरत है। আর যদি সেটা নেই, সেটা যদি আমি বুঝতে না পারছি বা সেটার যদি সেন্স আমার কাছে নেই, তাহলে আমি পবিত্র আত্মা দ্বারা বেনিফিটেড না। और लेकिन मैं अगर इसे समझ ना पाऊं, इसे समझ ना पाऊं, तो वो मेरे फायदे का कुछ है नहीं। যোহন তার 14 অধ্যায় 16 পদ একটু यूहन्ना उसका 14-16 14 अध्याय 16 आयत। যোহন তার 14 অধ্যায় 16 পদ यूहन्ना उसका 14 अध्याय একটু কুইক 16 হলে ভালো হয়। অলরাইট, আমি পড়ছি আপনাদের জন্য। আর আমি পিতার নিকটে নিবেদন করিব এবং তিনি আর এক সহায় তোমাদিগকে দেবেন, যেন তিনি চিরকাল তোমাদের সঙ্গে থাকেন, তিনি সত্যের আত্মা। ওকে, হালেলুয়া। এখানে যে শব্দটা লেখা রয়েছে যে আমি আর এক সহায়ক তোমাদেরকে দেব, সহায়ক তোমাদেরকে দেব, यहाँ जो लिखा गया है कि मैं तुम्हें और एक या दूसरा सहायक दूंगा, এটা হচ্ছে গ্রিকে একটা ওয়ার্ড ইউজ করা হয়েছে यहाँ প্যারাক্লেটোস। ग्रीक में ऐसा एक शब्द यूज किया गया है जो है প্যারাক্লেটোস, पैराक्लोटोस। প্যারাক্লেটোস। पैराक्लेटोस, এটার মানে কি? इसका अर्थ क्या है? যিনি আপনার সাথে এভাবে থাকে। ऐसा एक व्यक्ति जो इस तरीके से आपके साथ है।
এটার মানে এরকম না যে আপনার সাথে এরকম করে থাকবে, ऐसा नहीं कि इतने थोड़ा सा दूरी में वो साथी में खड़े हैं, বা এরকম না যে আপনার পেছনে আছে, या ऐसा भी नहीं कि आपके पीछे हैं, বা এরকমও না যে এইভাবে রয়েছে, या ऐसा भी नहीं कि थोड़ी दूर में थोड़ा पीछे खड़े हैं, কিংবা আপনার আগে রয়েছে, या आपके आगे आगे जा रहे কিংবা हैं, আপনার উপরে রয়েছে। या आपके ऊपर मंडरा रहे हैं। প্যারাক্লেতোস শব্দটার অর্থ হচ্ছে যে আপনার সাথে এভাবে রয়েছে, पैराक्लेतोस का अर्थ यह है कि जो ऐसे चिपक कर आपके साथ खड़ा है, সেটে সেটে দাঁড়িয়ে থাকা। एकदम चिपक के जो खड़ा है आपके साथ। এবং এই সহায়ক শব্দটা যখন ব্যবহার করা হচ্ছে প্যারাক্লেতোস শব্দ দিয়ে, কাকে রেফার করছে? और ये जो पैराक्लेतोस जो शब्द है सहायक के रूप से, ये किसको बताया जा रहा है, কাকে রেফার করছে? किसको बोला जा रहा है? ये জোরে বলতে পারেন? थोड़ा जोर से बोल सकते हैं? হালেলুয়া। हालेलुया। পবিত্র আত্মা আপনার সাথে এইভাবে আছে, এইভাবে আপনার সাথে থাকার জন্য আপনাকে দিয়েছে। पवित्र आत्मा आपके साथ ऐसे चिपक कर खड़े हैं और इसीलिए उन्हें भेजा गया है। হালেলুয়া। সো পল যে কথাটা এখানে বলছে 7 পদে, যেটা আমরা আগে দেখলাম, প্রথম করিন্থীয় 12 অধ্যায় 1 থেকে 7 পড়লাম, এবং 7 পদে যেটা বলছে যে ম্যানিফেস্টেশন অফ দ্য হোলি স্পিরিট দেওয়া হয়েছে সবার জন্য। और इससे पहले जो हमने पहला कोरिन्थियों में पढ़ा, साधु पौलुस जैसे कहते हैं कि ये जो पवित्र आत्मा का प्रकाश है ये सबको दिया गया है, আর এটা সবার বেনিফিটের জন্য দেওয়া হয়েছে, और ये सबके फायदे के लिए दिया কারণ गया এই है। পবিত্র আত্মা তার প্রত্যেকের সাথে সাথে রয়েছে, और यही पवित्र आत्मा हर एक के साथ साथ है, এবং প্রত্যেকের প্রয়োজন রয়েছে এই পবিত্র আত্মাকে ভিজিবলি অনুভব করার। और हर एक को जरूरत है कि इसी पवित्र आत्मा को विजिबली वो ताकि देख पाए। সো ম্যানিফেস্টেশন অফ দ্য হোলি স্পিরিট মানে পবিত্র আত্মার প্রকাশ মানে কি? पवित्र आत्मा का प्रकाश मतलब क्या है या अर्थ क्या है इसका? যেন সে নিজেকে আমার সামনে ভিজিবল করতে পারে, আমি যেন তাকে ভিজিবলি পেতে পারি। इसका मतलब है कि मैं ताकि पवित्र आत्मा को दृश्यमान रूप से मैं समझ पाऊं या देख पाऊं, এবং তিনি বাস্তবতায় আমার সামনে উপস্থিত রয়েছেন। और वो वास्तविक रूप से मेरे सामने उपस्थित हैं। নাও পবিত্র আত্মা অনেক সময় নিজেকে কি বলবো প্রকাশ করেন বিভিন্ন মাধ্যমে। पवित्र आत्मा बहुत समय विभिन्न तरह से अपने आप को प्रकाश करते हैं। লাইক অনেক সময় আমরা দেখি অনেক ব্যক্তি জাস্ট এরকম ভাবে কাঁপা শুরু করে দেয়, बहुत समय हम लोग देखते हैं बहुत लोग कांपने लगते हैं, অনেকে জোরে জোরে শেক করে, बहुत জোরে लोग জোরে ऐसे শেক করে। हिलने लगते हैं बहुत जोर जोर से। অনেকে আমাদের সিনিয়র পাস্টার কিছুদিন আগে বলছিলেন যে উনি একটু একটু করে ঝাটকা খায়, রাইট, গায়ে কাটা দিয়ে ওঠে। और हमारे सीनियर पास्टर बोले थे कि कभी कभी उन्हें झटका लगता है ना। অনেকে কান্না করা শুরু করে দেয়। बहुत लोग रोना शुरू कर देते हैं। আপনি জানেন না আপনি কেন কাঁদছেন, বাট ইউ আর জাস্ট ক্রাইং। आपको पता नहीं आप रो क्यों रहे हैं, बट जस्ट रो रहे हैं। আপনি বুঝতে পারছেন না যে আপনি কেন কাঁদছেন, কিন্তু আপনার চোখে জল চলে আসছে। आपको पता नहीं आप क्यों रो रहे हैं, लेकिन आपके आंखों में आंसू भर जाते এবং हैं। এই কান্নাটা না খুব ডিফারেন্ট। और ये रोना जो है ये बहुत अलग है। আপনার হৃদয়ে আনন্দ আছে কিন্তু চোখ দিয়ে জল বেরোচ্ছে। आपके हृदय में आनंद है लेकिन आपके आंखों से आंसू निकल रहे हैं। এটা একটা ওয়ান অফ দ্য প্রকাশ পবিত্র আত্মার। ये है पवित्र आत्मा का एक प्रकाश। অনেকে অনেক সময় পড়ে যায়, बहुत समय बहुत लोग गिर जाते हैं, এবং বাইবেলে পড়ে যাওয়ার বিষয়ে অনেকবার লেখা রয়েছে। और बाइबल में गिर जाने के विषय में बहुत बार लिखा गया है। ঈশ্বরের উপস্থিতিতে যে এসেছে অ্যাকচুয়াল তার প্রতাপের উপস্থিতিতে সে পড়ে গেছে। और जो कोई भी परमेश्वर के वो महिमा के उस उपस्थिति में आता था गिर जाता था। মানে ঈশ্বর এতটাই পবিত্র তার সামনে কেউ নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে থাকার ক্ষমতা রাখে না। परमेश्वर इतना ही पवित्र है उनके उपस्थिति में कोई आने से अपने पैरों में खड़ा नहीं रह पाता। সো এটা পবিত্র আত্মার একটা প্রকাশ। অনেক সময় যখন আমরা দেখে থাকি তারা পড়ে যায়, तो ये पवित्र आत्मा का एक प्रकाश है जिसे बहुत बार हम देखते हैं अपने आंखों से। কিন্তু শুধুমাত্রই যে এগুলোর মাধ্যমেই তিনি নিজেকে প্রকাশ করে তা সত্য নয়। बट इन्हीं प्रकार से जो वो काम करते हैं ये भी गलत है। আমাদেরকে বুঝতে হবে, हमें ये समझना होगा। আমরা মনে করি ও যদি কিছু হচ্ছে তাহলে পবিত্র আত্মা রয়েছে, যদি কিছু না হচ্ছে তাহলে পবিত্র আত্মা নেই। हम बहुत समय ऐसा समझते हैं कि ये सब होगा तभी पवित्र आत्मा, इसका मतलब मेरे साथ है, अगर नहीं हो रहा इसका मतलब वो नहीं है। নো নো নো, এটা ভুল। ये गलत है। নাও পৌল যখন এই 12 অধ্যায় প্রথম করিন্থীয় 12 অধ্যায় 7 পদে বলছে যে প্রত্যেককে দেওয়া হয়েছে পবিত্র আত্মার প্রকাশ, একবার দেখতে পারি, আমরা ফিরে যেতে পারি। ও থ্যাংক ইউ। और जब पहला कोरिन्थियों उसका 12 का 7 में इस तरीके से लिखा गया है कि हर एक को दिया गया है पवित्र आत्मा का प्रकाश, প্রত্যেকজনের হিতের জন্য আত্মার আবির্ভাব দত্ত হয়ে আছে। सबके भलाई के लिए दी गई है। সো এই আত্মার প্রকাশকে গ্রিকে বলা হয়েছে ফানেরোসিস। आत्मा का प्रकाश के बारे में ग्रीक में जो लिखा गया है वो है फारेरोसिस।
ফানেরোসিস। फानेरोसिस। হ্যাঁ, আর এই শব্দের অর্থ হচ্ছে প্রকাশ, इस शब्द का अर्थ है प्रकाश। একটা চিহ্ন, ये एक चिन्ह है, একটা এক্সপ্রেশন। ये एक एक्सप्रेशन है। এক্সপ্রেশন সবাই আমরা বুঝি, বা একটা ডেমনস্ট্রেশন, একটা কোনো ভাবে দেখানো চিত্র। ऐसा एक चीज जिससे समझाते हैं, जिसको दिखा के समझाया जा सकता है। হালেলুয়া। সো এই চিহ্ন বা এই এক্সপ্রেশন বা এই ডেমনস্ট্রেশন বা সিম্পটম, এই অ্যাপিয়ারেন্স, পবিত্র আত্মার উপস্থিতির যে এই অ্যাপিয়ারেন্স, এটা পবিত্র আত্মা দিয়েছে প্রত্যেককে তার লাভের জন্য। तो ये जो डेमोन्स्ट्रेशन है, ये जो समझाने वाला एक प्रकाश या दिखाना या प्रकट होना, ये विषय जो है, ये पवित्र आत्मा का प्रकाश हिसाब से परमेश्वर ने सबको दिया है। হালেলুয়া। সো যখন পবিত্র আত্মা আপনাকে দেওয়া রয়েছে, আপনি 110% গ্যারান্টেড আপনি এই সমস্ত চিহ্ন, ডেমনস্ট্রেশন, প্রকাশ আপনি পাবেন। तो अगर परमेश्वर की आत्मा आपको दी गई है, परमेश्वर की आत्मा का प्रकाश आपको दिया गया है, ये सारे चिन्ह, ये सारे डेमोन्स्ट्रेशन आपके जीवन में होगा ही होगा। নাও ঈশ্বর নিজেকে অনেক ভাবে প্রকাশ করেছেন তাদের কাছে যারা তাকে বিশ্বাস করেছে। और परमेश्वर ने अपने आप को बहुत रूप से प्रकाश किया है उनके पास, उन लोगों के पास जिन्होंने उन पर विश्वास किया। অনেক কিছু তিনি অতীতে করেছেন এবং তিনি আজকেও সেম জিনিস করে চলেছেন। बहुत कुछ उन्होंने अतीत में किया है, आज तक भी किए हुए आ रहे हैं। কারণ পবিত্র আত্মা জীবিত আমাদের মধ্যে রয়েছে, और क्योंकि पवित्र आत्मा जीवित हमारे अंदर है, সেই কারণে অনেক সময় তিনি নিজেকে আমাদের সামনে ভিজিবলি নিয়ে আসেন, প্রকাশে নিয়ে আসেন। बहुत समय वो विजिबली, दृश्यमान रूप से हमारे पास अपने आप को प्रकाश देते हैं। কারণ আবার একই জিনিস বারবার আমি আপনাদেরকে বলতে চাই, যদি পবিত্র আত্মা ভিজিবলি আমাদের সামনে নেই, তাহলে আমরা তার কাছ থেকে লাভবান হতে পারবো না। और मैंने पहले भी बोला, अगर परमेश्वर की आत्मा हमारे पास दृश्यमान रूप से खड़ा नहीं है, तो हम उनके कार्यों को नहीं देख पाएंगे। অনেক সময় লোকেরা পবিত্র আত্মার কি বলবো অনুভূতি বিভিন্ন সার্ভিসে পায়, তারা মনে করে ও আমার শরীর একদম ঠান্ডা হয়ে গেল, মনে হচ্ছে যেন কোনো হাওয়া আমার উপর দিয়ে চলে গেল। और बहुत समय हम लोग पवित्र आत्मा की उपस्थिति को एक सभा में हमें मिलती है, जहाँ एक ठंडा सा हमारा पूरा शरीर ठंडा पड़ जाता है, एक हवा जैसा मेरे ऊपर से गुजरा, ऐसा लगता है। আমাদের কাছে অনেক রকম কি বলবো ডেফিনেশন রয়েছে পবিত্র আত্মাকে বোঝার। बहुत सारे ऐसे प्रकार है जहाँ से, जिससे हम लोग परमेश्वर के आत्मा को समझ पाते हैं, আর इस আমরা विषय को। অভ্যস্ত হয়ে গেছি যে পবিত্র আত্মা হচ্ছে ভালোবাসা, তিনি হচ্ছেন ধৈর্যের আত্মা, তিনি হচ্ছেন গুডনেসের আত্মা, জেন্টলনেসের একটা আত্মা। और हम लोग बहुत हमें आदत सी हो गई है ये समझ के कि परमेश्वर की आत्मा है प्रेम का, धीरज का, भलाई का। আর আমরা আমরা অনেক সময় এই বিষয়গুলো নিয়ে অভ্যস্ত হয়ে গেছি যে লোকেরা পবিত্র আত্মা পেলে তারা কি করে বড় ভাষায় কথা বলে। और हमें ये लेके आदत हो गया है ये समझते हुए कि पवित्र आत्मा जिसके अंदर है वो अन्य भाषा में प्रार्थना करेगा। এই সমস্ত জিনিস আমরা সেট করে নিয়েছি যে হোলি স্পিরিটকে আমরা লিমিটেড করে দিয়েছি। और ये सब सोच के या समझ के हम पवित्र आत्मा को बहुत सीमित कर दिए हैं। ও যদি পবিত্র লোকেরা সবাই বড় ভাষায় কথা বলছে, হোলি স্পিরিটের প্রেজেন্স এখানে রয়েছে। और अगर सबको यहाँ पे अन्य भाषा में प्रार्थना करे तो ओ पवित्र आत्मा की उपस्थिति यहाँ पे, সবাই কাঁপছে, এভাবে এভাবে কাঁপছে, তার মানে পবিত্র আত্মার উপস্থিতি सारे রয়েছে। लोग कांप रहे हैं ऐसे प्रार्थना में, तो हाँ यहाँ पवित्र आत्मा की उपस्थिति है। আর যদি সবাই চুপ করে এভাবে বসে শুনছে বাক্য, তার মানে পবিত্র আত্মার উপস্থিতি নেই। और अगर सब चुप करके परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं, तो मतलब वहां पवित्र आत्मा की उपस्थिति नहीं है। না, আজকে আমাদেরকে বুঝতে হবে যে পবিত্র আত্মা লিমিটেড স্পিরিট না। हमें यह समझना होगा पवित्र आत्मा की जो आत्मा है वो कभी भी सीमित नहीं है। আমরা আমাদের প্রয়োজন রয়েছে খোলার সেই সমস্ত ডাইমেনশনকে যেখানে পবিত্র আত্মা কার্য করে চলেছেন। हमें उन हर एक डायमेंशन को खोलना पड़ेगा जहां पवित्र आत्मा कार्य करने में संभव है। আর या এমন उनके लिए এমন है। ডাইমেনশনে তিনি কার্য করছেন যেটা তিনি ট্যানজিবলি এন্ড ভিজিবলি প্রেজেন্ট রয়েছেন ফিজিক্যাল ফর্মে। और ऐसे ऐसे डायमेंशंस को हमें देखना पड़ेगा जहां पे पवित्र आत्मा वास्तविक रूप से दृश्यमान रूप से काम कर रहे हैं। হালেলুয়া, হালেলুয়া। हालेलुया। এক্সাইটেড রয়েছেন? आप क्या उत्साहित हैं? আপনি কি জানতে চান আপনার জীবনে পবিত্র আত্মার ম্যানিফেস্টেশন আছে কিনা? आप क्या जानना चाहते हैं पवित्र आत्मा का प्रकाश आपके जीवन में है या नहीं?
আপনার প্রয়োজন রয়েছে এটা জানার, आपको ये जानना जरूरी है কারণ आज। আপনি যদি এটা জানতে পেরে যান একবার, लेकिन क्योंकि अगर एक बार आपको ये पता चल गया, ও আপনার লাইফ আলাদা লেভেলে চলবে। आपका लाइफ अलग लेवल में चलेगा। এভরি মোমেন্ট ইউ ক্যান ফিল হোলি স্পিরিট ইজ উইথ মি। हर पल आपको लगेगा, आपको महसूस होगा पवित्र आत्मा आपके साथ है। আপনি জ্ঞানে বলবেন না যে পবিত্র আত্মা আমার সাথে, তো যিশু তো বলেছেন আমার সাথে থাকবে, তো তার মানে তিনি আছেন। জ্ঞানে শুধু বলবেন না, আপনি বাস্তবতায় বলবেন পবিত্র আত্মা আমার কাছে রয়েছে। और ये आप जानकारी पाके या ज्ञान से आप नहीं बोलेंगे कि हाँ पवित्र आत्मा तो है, यीशु मसीह ने बोला है, लेकिन आप ये अनुभव करके ये बोलेंगे कि पवित्र आत्मा असल में मेरे साथ है। হালেলুয়া, आमीन, হালেলুয়া, हालेलुया। এক্সাইটেড। यस, অলরাইট, সো আমরা দেখব অনেকগুলো ডাইমেনশন রয়েছে পবিত্র আত্মার ম্যানিফেস্টেশনকে বোঝার, কারণ পবিত্র আত্মা অনেক ভাবে নিজেকে ম্যানিফেস্ট করে, পুরোটা একদিনে বলা সম্ভব না, আমরা আরো শিখবো এই বিষয় নিয়ে। বাট আজকে আমরা একটা দিক দেখব, দ্য নাম্বার ওয়ান ম্যানিফেস্টেশন অফ দ্য হোলি স্পিরিট। और पवित्र आत्मा बहुत स्थिर में काम करते हैं। सब कुछ को आज बताना संभव नहीं है, हम लोग और सीखेंगे इसको लेके, लेकिन सबसे पहला विषय যোহন তার 14 অধ্যায় 26 পদ, यूहन्ना उसका 14 अध्याय 26, 26 पद। যোহন 14 অধ্যায় 26 পদ। यूहन्ना उसका 14 अध्याय 26 पद। অলরাইট, কিন্তু সেই সহায় পবিত্র আত্মা যাহাকে পিতা আমার নামে পাঠাইয়া দেবেন, তিনি সকল বিষয়ে তোমাদিগকে শিক্ষা দেবেন, এবং আমি তোমাদিগকে যাহা যাহা বলিয়াছি সেই সকল স্মরণ করাইয়া দেবেন। অলরাইট, সো এখানে আবার যখন বলা হচ্ছে সেই সহায় পবিত্র আত্মা, গ্রিকে ওই সেম ওয়ার্ডকে ইউজ করা হয়েছে প্যারাক্লেতস। और यहाँ जो लिखा गया है कि वो सहायक पवित्र आत्मा, उसके लिए भी ग्रीक में एक ही वही शब्द यूज किया गया है जो है पैराक्लेतोस। সো এই বাক্য অনুসারে যদি আমরা দেখি, নাম্বার ওয়ান ঈশ্বর পবিত্র আত্মার প্রকাশ বা নাম্বার ওয়ান ম্যানিফেস্টেশন অফ দ্য হোলি স্পিরিট ইজ, पहला जो विषय है जो है पवित्र आत्मा का प्रकाश, वो है कि टीचिंग, सिखाना, रेवलेशन, प्रकाश देना, ट्रूथ, सत्य को बताना, नॉलेज, ज्ञान, लाइट, ज्योति, ज्योति, अंडरस्टैंडिंग एंड काउंसलिंग, समझना और परामर्श। পরামর্শ দেওয়া। পরামর্শ হালেলুয়া। দেনা। সো আমাদেরকে বুঝতে হবে পবিত্র আত্মার প্রধান নাম্বার ওয়ান প্রকাশ তিনি আমাদের কাছে করে থাকেন শিক্ষার মাধ্যমে এবং নতুন নতুন বিষয়কে রেভেলেশন করে দেওয়ার মাধ্যমে, সত্য আমাদের সামনে বলে দেওয়ার মাধ্যমে, আমাদের অন্ধত্বকে খুলে দেওয়ার লাইটের মধ্যে আমাদেরকে নিয়ে আসার মাধ্যমে, এবং বিভিন্ন জায়গায় আমাদেরকে পরামর্শ দেওয়ার মাধ্যমে। पवित्र आत्मा का प्रकाश हमें इन कुछ मामलों में मिलता है जहां वो हमें सिखाते हैं, हमें परामर्श देते हैं, हमें हमारे अंधेपन को निकाल कर हमें उजाले में हमें ज्योति दिखाते हैं। हालेलुया। যখন যিশু বলেছে আমাদেরকে যে তিনি আমাদেরকে সহায়ক দেবেন, जब यीशु मसीह ने बोला कि वो हमारे लिए वो सहायक भेजेंगे, তো এই সহায়কের কি কাজ? इस सहायक का काम क्या है? ওকে, আমাদের বাড়িতে একজন আমাদের হেল্পার রয়েছে, যিনি কেন রয়েছেন ওই হেল্পার? और हमारे घर में एक सहायक हैं, वो क्यों है? পার্টিকুলার কিছু কাজের জন্য নিশ্চয়ই রয়েছে। कुछ विशेष उनका काम है, इसी वजह से वो है। আমাদের বাড়িতে একজন হেল্পার আছে যিনি আমাদেরকে রান্না করে দেন। हमारे घर में एक ऐसी एक सहायक है जो हमारे लिए खाना बना देती है, हमें सहायता कर देती সো है। देयर इज अ पार्टिकुलर जॉब फॉर हर। तो एक पर्टिकुलर विशेष काम है उनके लिए जो उन्हें करना पड़ता है। সো যখন যিশু বলেছে তোমাদের জন্য আমি একজন সহায়ক পাঠাচ্ছি, তাহলে এই সহায়কের কি কাজ? तो ये जब यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे लिए एक सहायक को भेज रहा हूं, तो इस सहायक का काम क्या है? কি কাজ এই সহায়ক কি করবে আমাদের জন্য? ये सहायक क्या करेगा, उनका काम क्या है? পবিত্র আত্মা হচ্ছে সেই সহায়ক, এবং পবিত্র আত্মা কি করবে আমাদের জন্য? पवित्र आत्मा है वो सहायक, और उनका काम क्या है, वो क्या किस तरीके से सहायता ওনার देंगे? প্রথম এবং প্রধান কাজ হচ্ছে ঈশ্বরের বাক্যকে আমাদের সামনে শেখানো, আমাদের সামনে খুলে দেওয়া, আমাদেরকে আলোক, আমাদের চোখকে তার বাক্য দ্বারা আলোকময় করে দেওয়া। और ये पवित्र आत्मा का पहला काम है परमेश्वर के वचन को सिखा देना, प्रकाशित रूप से हमें उसको प्रकाश दिखा के हमें ज्योति में लेकर आना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। পবিত্র আত্মা তিনি নিজেকে আমাদের সামনে ভিজিবলি প্রেজেন্ট করে, তার সত্যকে যখন তিনি আমাদের সামনে তুলে ধরেন। पवित्र आत्मा हमारे सामने अपने आप को दृश्यमान रूप से प्रकट कर या प्रकाश करते हैं जब
वो हमें सिखाते हैं, प्रकाशित देते हैं। সো পবিত্র আত্মা অনেক ভাবে বিশ্বাসীদের সামনে নিজেকে প্রকট বলবো না, বাট প্রকাশ করেছেন। और पवित्र आत्मा बहुत रूप से अपने आप को प्रकाश किए हैं लोगों के सामने, তা যারা তাকে বিশ্বাস করে তাদের সামনে, जो उन पर विश्वास करते हैं उनके सामने। কিন্তু সব থেকে কমন ভাবে এবং সব থেকে বেশি তিনি যখন প্রকাশ করেছেন নিজেকে মণ্ডলীর সামনে, সেটা হচ্ছে তার বাক্যকে শিক্ষা দেওয়ার মাধ্যমে। लेकिन सबसे ज्यादा जो जिस तरीके से वो उन्होंने किया है वो है अपने मंडली के सामने, जब वो अपने वचन को सिखा देते हैं हमें। আমি গত সপ্তাহে একজনকে জিজ্ঞেস করেছি, হে এই সপ্তাহে তুমি পবিত্র আত্মার স্পর্শ পেয়েছো? मैंने ये पिछले हफ्ते किसी से पूछा कि तुमने क्या पवित्र आत्मा का स्पर्श पाया इस हफ्ते? ও বলছে একবার ডিভোশনে হালকা পেয়েছিলাম তার উপস্থিতিকে। वो कहता है कि नहीं, एक बार डिवोशन करते समय मुझे हल्का एक उनका उपस्थिति मिला। সো আমি বললাম তার মানে তুমি ডিভোশন করো রেগুলারলি? तो मैंने पूछा कि तो मतलब तुम डिवोशन करते हो ऐसे रेगुलरली? হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি এভরিডে সকালবেলা 1 থেকে 1.5 ঘন্টা আমি ডিভোশন না করলে আমার দিনই শুরু হয় না। और मैंने बोला हाँ, उसने बोला कि हाँ मैं हर दिन 1 से 1.5 घंटा में डिवोशन बिना किए मैं निकलता नहीं हूँ। সো ইট ওয়াজ ফ্রাইডে। वो एक शुक्रवार था। তো আমি বললাম যে আচ্ছা তাহলে আজকে করেছো ডিভোশন? तो मैंने उससे पूछा आज किए हो डिवोशन? বলা হ্যাঁ, বললো হ্যাঁ করেছি। তাই আমি বললাম যে ওকে কি পেয়েছো আজকে ডিভোশনে? तो उसने बोला हाँ मैंने किया है। तो मैंने उससे पूछा आज क्या क्या पढ़े हो या क्या मिला है? তো আমাকে বললো যে আজকে না আমি একটা অনেক সুন্দর জিনিস পেয়েছি। उसने मुझसे बोला कि आज मुझे बहुत एक सुंदर विषय मिला। বলে এই বাক্যটা আমি অনেকবার পড়েছি, কিন্তু আজকে একটা নতুন জিনিস এই বাক্যটা থেকে আমি পেলাম। और बहुत बार मैंने पहले भी पढ़ा है ये वचन, लेकिन आज एक नए प्रकार से मुझे समझ में आया। সময় কম সেজন্য কি ওটা আমি বলছি না, বাট আমি বললাম এটাই তো পবিত্র আত্মার কাজ তোমার জীবনে। और समय कम है इसलिए मैं समझा नहीं पा रहा क्या समझा उसने, लेकिन मैंने उसे बोला कि यही तो है पवित्र आत्मा का प्रकाश तुम्हारे जीवन में। এটাই তো পবিত্র আত্মার কাজ, যখন সত্যকে তিনি বের করে আপনার সামনে তুলে রাখছে। तो यही तो है पवित्र आत्मा का कार्य। So this is why Holy Spirit has been manifested. और यही तो है, इसी प्रकार से पवित्र आत्मा अपने आप को प्रकाश दे रहे हैं। Hallelujah, हालेलुया Hallelujah. हालेलुया। তো যখন আমরা শিক্ষার অভিষেকের নিচে রয়েছি, আমাদেরকে বুঝতে হবে যে আমরা পবিত্র আত্মার উপস্থিতিতে রয়েছি। तो जब भी हम शिक्षा के अभिषेक में है, परमेश्वर के वचन के शिक्षा के अभिषेक में है, हमें जानना होगा वहां पवित्र आत्मा का प्रकाश हो रहा है। তো যখন আপনি ঈশ্বরের বাক্য পড়বেন এবং আপনি গভীর গভীর প্রকাশ পাওয়া শুরু করছেন, আপনি জানবেন পবিত্র আত্মা নিজেকে আপনার সামনে প্রকাশ করছে। और जब आप परमेश्वर का वचन पढ़ रहे हैं और आपको गवीर गवीर एक एक प्रकाशित मिल रहा है, इसका मतलब आप पवित्र आत्मा के कार्य को प्रकाशित होते हुए देख रहे हैं आपके जीवन में। হালেলুয়া। অনেক বিশ্বাসীরা চিন্তা করে শুধুমাত্র যদি পরভাষায় আমি কথা বলতে পারছি তাহলেই পবিত্র আত্মার প্রকাশ আমার কাছে রয়েছে, আদারওয়াইজ আমার কাছে নেই। और बहुत विश्वासी ऐसा समझता है कि अगर मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करता हूं तब भी पवित्र आत्मा का कार्य का प्रकाश मेरे अंदर है, नहीं है तो नहीं है। হালেলুয়া। সো আমাদেরকে বুঝতে হবে যে ঈশ্বর তিনি কোনো লিমিটেড ঈশ্বর না, তিনি আনলিমিটেড ঈশ্বর। हमें जानना पड़ेगा हमारा परमेश्वर सीमित नहीं है, लेकिन वो असीमित है। ইয়েস, অসীম তিনি। वो है असीम। হালেলুয়া। সো সেই জন্য শুধুমাত্র টাং আর ডিফারেন্ট কাইন্ড অফ গিফটের মধ্যে পবিত্র আত্মাকে সীমিত করার চেষ্টা করবেন না। और इसीलिए ये अन्य भाषा या विभिन्न प्रकार का दान को लेकर पवित्र आत्मा को सीमित ना करें। পবিত্র আত্মা আপনার সাথে উপস্থিত অনেক বৃহৎ আকারে। पवित्र आत्मा आपके साथ उपस्थित है और एक बहुत एक बड़े रूप से। যখন যীশু খ্রিস্ট প্রমিস করেছিল আমাদেরকে যে তিনি পবিত্র আত্মা আমাদেরকে দেবেন, তিনি প্রমিস করেছিলেন একজন শিক্ষককে তিনি আমাদের জন্য দেবেন। जब यीशु मसीह ने प्रतिज्ञा दिया था कि मैं तुम्हें एक सहायक दूंगा, उन्होंने एक सहायता देने वाले को, वो एक शिक्षक को प्रॉमिस किए थे। হালেলুয়া। সো ঈশ্বরের পবিত্র আত্মার প্রকাশনের প্রথম বিষয় যেটা আমরা দেখলাম সেটা হচ্ছে শিক্ষা দেওয়া। तो पवित्र आत्मा का पहला जो कार्य दर्शन है वो है शिक्षा देना। নাও এই শিক্ষা দেওয়ার চারটে বিশেষ আমরা এই সময়তে পয়েন্টে কি বলবো ধ্যান দেব। और ये शिक्षा के नीचे और 4 पॉइंट को विशेष हम लोग देखेंगे। নাম্বার 1, पहला है manifestation of teaching anointing gives rise to conviction। মানে পবিত্র আত্মার প্রকাশ যখন হয় শিক্ষার anointing এ, সেটা আমাদেরকে কনভিক্ট করে, আমাদের ভুলগুলোকে বা আমাদেরকে চেতনা দেয়।
जब हम पवित्र आत्मा के शिक्षा के अभिषेक के नीचे आते हैं, उनका कार्य दर्शन हमें मिलता है शिक्षा के रूप से वचन के, तब हम चेतावनी में अपने आप को समझ पाते हैं। আরো সহজ ভাষায় যদি আমি বলি, আমাদের ভুলগুলোকে আমাদেরকে বুঝতে সাহায্য করে। उस समय हमें हमारी गलतियां हमें समझ में आती हैं। নাও ঈশ্বরের বাক্য যখন আপনি শুনছেন বা আপনি পড়ছেন, जब आप परमेश्वर का वचन देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, সো যখন যদি ঈশ্বরের বাক্য আপনাকে কোনো ভুল আপনার লাইফে দেখিয়ে দিচ্ছে, अगर परमेश्वर का वचन आपके जीवन में कोई ऐसी गलती आप कर रहे हैं, वो परमेश्वर दिखा दे रहे हैं अपने वचन के द्वारा, সাডেনলি আপনি 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 এই অনুভব করছেন, আরে এই জিনিসটা তো আমার লাইফে আছে, আমাকে এই জিনিসটা থেকে বেরোতে হবে। और जब आपको महसूस हो रहा है कि नहीं, ये गलत बात मेरे जीवन में है और इससे मुझे निकलना है, তার মানে পবিত্র আত্মা নিজেকে আপনার সামনে প্রকাশিত করছে। और इसका मतलब है उसी समय पवित्र आत्मा अपना कार्य दर्शन आपके जीवन में दिखा रहे हैं। যোহন তার 16 অধ্যায় 8 থেকে 11 পদ, यूहन्ना उसका 16 अध्याय 8 से 11 आयत। যোহন তার 16 অধ্যায় यूहन्ना उसका 16 अध्याय 8 পদ আমি পড়ছি। আর তিনি আসিয়া পাপের সম্বন্ধে, ধার্মিকতার সম্বন্ধে ও বিচারের সম্বন্ধে জগৎকে দোষী করিবেন, পাপের সম্বন্ধে কেননা তাহারা আমাতে বিশ্বাস করে না। অলরাইট, ধার্মিকতার সম্বন্ধে কেননা আমি পিতার নিকটে যাইতেছি ও তোমরা আর আমাকে দেখিতে পাইতেছ না, বিচারের সম্বন্ধে কেননা এই জগতের অধিপতি বিচারিত হইয়াছে। অলরাইট, সো এখানে একটা জিনিস আমরা বুঝতে পারছি যে তিনি যখন আসবেন তিনি চেতনা দেবেন। और इससे हम लोग समझ पाते हैं कि जब पवित्र आत्मा आएंगे तो वो हमें चेतावनी देंगे, তিনি পাপের বিষয়ে, ধার্মিকতার বিষয়ে এবং বিচারের বিষয়ে শেখাবেন। और वो हमें पाप के विषय में सिखाएंगे, धार्मिकता के विषय में सिखाएंगे, বিচার और न्याय के विषय में सिखाएंगे, এবং তার সাথে সাথে তিনি আমাদেরকে পথ দেখাবেন সমস্ত সত্যতে। और वो हमें सही राह के तरफ हमें लेके जाएंगे, सच्चाई के राह पे लेके जाएंगे। নাও অনেক সময় আপনার পাপকে শয়তানও দেখায়। बहुत समय शैतान भी आपके पाप को दिखा देता है। অনেক সময় শয়তান আপনাকে পাপ দেখায়। बहुत समय शैतान आपको आपका पाप दिखाता है। পার্থক্যটা বোঝাটা খুব ইম্পর্টেন্ট। इसमें जो अंतर है ये समझना बहुत महत्वपूर्ण है। থ্যাংক ইউ হোলি স্পিরিট। যদি পবিত্র আত্মা আপনাকে আপনার ভুল দেখাচ্ছে, তিনি ওখান থেকে সত্যের দিকে বের হওয়ার রাস্তাও দেখাবে। अगर पवित्र आत्मा आपको आपका पाप दिखा दे रहे हैं, वहां से मुड़कर सत्य के पथ में कैसे चलना है, सच्चाई की तरफ कैसे मुड़ना है, उसका रास्ता भी वो दिखाते हैं। কিন্তু যদি শয়তান আপনাকে দোষ দেখাবে, ও लेकिन আপনাকে अगर- দোষী করে করে আপনাকে সুইসাইডের দিকে রাস্তা দেখাবে। लेकिन अगर आपको शैतान आपका पाप दिखाएगा तो आपको दोषी ठहरा ठहरा कर आपको आत्महत्या का रास्ते में आपको ढकेल देगा। ইয়েস, আর এটা আমাদের বোঝা প্রয়োজন রয়েছে। यस, इसी को हमें समझना बहुत এটা আমাদের বোঝার महत्वपूर्ण প্রয়োজন है, রয়েছে। बहुत जरूरी है इसको समझना। সো পবিত্র আত্মা আমাদের সামনে যখন নিজেকে প্রকাশ করছেন, আমাদেরকে কনভিক্ট করছে, আমাদের ভুলগুলোকে দেখিয়ে দিচ্ছেন, তিনি তার সাথে সাথে আমাদেরকে এটাও দেখাবে যে আমরা কিভাবে সত্যর পথে যেতে পারবো এবং ওখান থেকে বেরিয়ে আসতে तो পারবো। जब पवित्र आत्मा हमें हमारे पाप को दिखा देता है, हमारे गलतियों को हमें समझा देता है, वो उसके साथ साथ सच्चाई के रास्ते हमें किस तरीके से मुड़ना है, वो रास्ता भी पवित्र आत्मा दिखाता যদি है। পবিত্র আত্মার উপস্থিতি না থাকে, প্রচার কখনো কোনো ব্যক্তির জীবনে পরিবর্তন আনতে পারবে না। अगर पवित्र आत्मा की उपस्थिति ना हो, प्रचार करना परमेश्वर के वचन से कभी किसी जीवन में कार्यकारी नहीं होगा। আমেন, आमेन, হালেলুয়া। हालेलुया। নাও দ্বিতীয় বিষয়, दूसरा विषय, পবিত্র আত্মার প্রকাশ এই শিক্ষার মাধ্যমে যে জিনিসটা করে থাকে সেটা হচ্ছে সত্যকে তুলে বের করে। और ये शिक्षा के माध्यम में जो पवित्र आत्मा का प्रकाश या दर्शन होता है, वो है चीजों को सच्चाई को बाहर निकालना, बाहर निकाल कर दिखाना, সত্যকে বের করে আনা। वो है सच्चाई को बाहर निकालना। অনেক সময় অনেক সত্য যা লুকিয়ে থাকে ওটাকে বের করে নিয়ে আসে পবিত্র আত্মা। पवित्र आत्मा क्या करते हैं, जो सच्चाई छुपी हुई है उसको निकाल कर बाहर रखते हैं।
সো যখন আপনি সত্যকে জানতে পাচ্ছেন তার মানে পবিত্র আত্মা ওখানে উপস্থিত রয়েছে। तो जब आप सच्चाई को जान पाते हैं इसका मतलब है पवित्र आत्मा की उपस्थिति वहां है। যদি পবিত্র আত্মার উপস্থিতি নেই তাহলে আপনি শুধু কনফিউজ থাকবেন। अगर पवित्र आत्मा की उपस्थिति वहां नहीं होती है इसका मतलब आप बहुत कंफ्यूजन में रहेंगे এন্ড ডিসেপশনস হবে ওখানটায়। और वहां भ्रमित हो जाएंगे आप আপনি পথ ভ্রষ্ট হবেন। आप वहां से आप अपने पद से भ्रमित हो जाएंगे। কিন্তু পবিত্র আত্মার উপস্থিতি এবং তার শক্তি দ্বারা আপনি সঠিক পথে অবলম্বন করতে लेकिन পারবেন। पवित्र आत्मा की उपस्थिति और उनके कार्य दर्शन से आप सही मार्ग या सही सच्चाई को देख पाएंगे এবং ভুল পথে যাওয়ার থেকে আপনি বাঁচতে পারবেন। और आप वो गलत रास्ते में नहीं जाने से आप बच जाएंगे। এরই পরের পদ যেটা আমরা দেখব 12 পদ। इसके बाद जो हम 12 आयत देखेंगे কি বলছে, তোমাদিগকে বলিবার আমার আরো অনেক কথা আছে কিন্তু তোমরা এখন এই সকল সহ্য করিতে পারো না। নেক্সট, পরন্তু তিনি সত্যের আত্মা যখন আসিবেন তখন পথ দেখাইয়া তোমাদিগকে সমস্ত সত্যে লইয়া যাইবেন, কারণ তিনি আপনা হইতে কিছু বলিবেন না, কিন্তু যাহা যাহা শোনেন তাহাই বলিবেন, আর আগামী ঘটনাও তোমাদিগকে জানাইবেন। হালেলুয়া। সো তিনি যখন আসবেন বলছে তিনি আমাদেরকে কি করবে, পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে এবং তিনি আমাদেরকে সমস্ত সত্যে নিয়ে যাবেন। और ऐसा कहता है कि वो जब आएगा, वो जब आएंगे वो हमें सही मार्ग में लेके जाएंगे और पूरी सच्चाई की ओर लेके जाएंगे। নাও গুগল নেভিগেশন আপনারা কতজন ইউজ করেছেন कितने এখানে? लोगों ने गूगल नेविगेशन यूज किया है? অনেকজন করেছি, অনেকজন আপনারা উবেরে বসেছেন। উবেরে ওই যিনি চালান ওনার কাছে গুগল নেভিগেশন থাকে। और हम लोग बहुत कोई उबर गाड़ी में बैठे हैं, इस्तेमाल किए हैं, वहां जो ड्राइवर जिसको यूज करता है गूगल नेविगेशन उसको कहते हैं। নাও আমরা চিন্তা করি গুগল অ্যাকুরেট রাস্তা আমাদেরকে দেখায়। और हमें बहुत समय लगता है कि गूगल पूरा एकदम सही रास्ता हमें दिखा रहा है। সাহেব আর আমার একটা খুব ভালো এক্সপিরিয়েন্স আছে। मेरा और साहिब का बहुत एक अच्छा एक्सपीरियंस हुआ আমরা है। একজনের উঠোনের সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে গেছি। हम लोग जाके एक जन के आंगन के ऊपर खड़े हो गए বাইক বলছে সামনে যাও, और गूगल बोल रहा है सामने जाओ बाइक लेके, হ্যাঁ নেভিগেশন বলছে সামনে যাও, नेविगेशन दिखा रहा है कि सामने रास्ता है, सामने चलो। কিন্তু যদি আমি সামনে যাই দরজা দিয়ে ওদের বেডরুমে ঢুকে যাব। लेकिन अगर मैं सामने जाऊं तो उनके बेडरूम में घुस जाऊंगा। মানে আমরা পরে ওখান থেকে কোনো রকম করে বেরিয়ে এসেছি, তারপরে প্রভুকে ধন্যবাদ দিয়েছি অনেক। हम लोग वहां से जैसे भी वो निकल आए और परमेश्वर को धन्यवाद दिए। কিন্তু এরকम অনেকবার হয়েছে, আমি রাস্তা যেতে যেতে বলছে সামনে যাও আর সামনে একটা খাল। बहुत समय रास्ता दिखा रहा है, फोन में दिखा रहा है कि आगे चलो, लेकिन आगे तालाब है। তালাব, হ্যাঁ রাইট। সো গুগলও মিস্টেক করে আমাকে বিভ্রান্ত করে ভুল রাস্তায় নিয়ে চলে যায়। तो गूगल से भी ये गलती होती है कि वो मुझे भ्रमित करके दूसरे रास्ते, गलत रास्ते लेके चला जाता है। কিন্তু যখন পবিত্র আত্মা আপনাকে পথ দেখাবে, लेकिन जब पवित्र आत्मा आपको ये पथ दर्शन ও देंगे, সেই পথ আপনাকে সত্যের কাছে নিয়ে যাবে। वो पथ या वो मार्ग आपको सत्य की ओर लेके ওই जाएगा, পথ আপনাকে সত্যের দিকে নিয়ে যাবে। वो मार्ग आपको सच्चाई की ओर लेके जाएगा। হালেলুয়া। आमीन। সো পবিত্র আত্মার প্রকাশ আমাদের মধ্যে আমাদেরকে বিষয় সকল স্মরণ করিয়ে দেয়। पवित्र आत्मा का प्रकाश हमें विषय सबको याद दिला देती है। যিশু যেটা তার বাক্যতে বলেছে 14 অধ্যায় 26 পদ, যোহন यीशु তার 14 অধ্যায় 26 পদ। यीशु मसीह जो बोले हैं यूहन्ना उसका 14 अध्याय 24 पद, সরি 26 26 ওকে। में जो আর बोला है। এখানে আমরা অলরেডি এই বাক্যটা পড়েছি, সময়ের জন্য পুরোটা পড়ছি না, বাট শেষ লাইনটা দেখুন কি লেখা রয়েছে বাংলাতে, সেই সকল স্মরণ করাইয়া দেবেন। কি এবং থেকে যদি পড়ি, আমি তোমাদিগকে যাহা যাহা বলিয়াছি সেই সকল স্মরণ করাইয়া দেবেন। मैंने जो जो बातें तुमसे की उन्हीं बातों को वो याद दिला देगा। কেমন যিশু বলছে যখন তোমার সহায়ক তোমার কাছে আসবে, यीशु मसीह बोल रहे जब तुम्हारा सहायता या सहायक तुम्हारे पास आएगा, সো প্যারাক্লেতোস মানে যেটা হচ্ছে পাশাপাশি থাকা, और ये जो पाराक्लेतोस जिसमें वो कहते हैं चिपक के या पास में एकदम पास रहना, এবং এইভাবে থেকে যখন আপনি বাক্য পড়বেন
পবিত্র আত্মা আপনার কানে পুরনো বাক্য বা পুরনো সমস্ত বিষয় যেগুলো পবিত্র আত্মা অলরেডি ঈশ্বরের বাক্য আপনাকে একসময় বলেছিল, প্রমিস করেছিল, সেগুলোকে স্মরণ করাতে থাকবে। और जब आप यहाँ पे वचन पढ़ेंगे पवित्र आत्मा आपके पास रहकर वो पहले जो बोले थे, पहले जो प्रतिज्ञा किए थे, पहले जो बात या वचन बोले थे, वो सारा कुछ याद दिला देगा, स्मरण कर देगा। কিছু একটা ঘটনা আপনার জীবনে ঘটলো বা আপনার দ্বারা কোনো একটা ভুল হয়ে গেল, চারজন লোক এসে বললো, এই তোর দ্বারা কিছু হবে না, তুই একটা ফেলিয়ার, তোর জীবনে কোনো উন্নতির চান্স নেই। और जब आपने कोई गलती कर दी या कुछ खराब बिगड़ गया आपसे, चार लोग आके आपको दोषी ठहराएंगे, कहेंगे तुम गलत हो और तुम्हारे द्वारा कुछ नहीं होगा। আপনি একজনেরটা তাও অ্যাডজাস্ট করে নেবেন, কিন্তু যদি 5-6 জন একই কথা বলে, आप एक जन के बात को आपने इग्नोर कर दिया, लेकिन अगर 4-5 लोग एक ही बात आपको कहते हैं, আপনার তখন নিজের উপরে সন্দেহ হওয়া শুরু হবে। तब आपको खुद के ऊपर संदेह होना शुरू हो আপনি जाएगा। ভাববেন সত্যি বোধহয় আমি, आपको लगेगा कि सच्ची शायद मैं আমার ऐसा ही মধ্যে हूं। কিছু ভুল আছে। कुछ तो है गलत मेरे में है। আর তখন পবিত্র আত্মা এসে আপনার কানে কানে বলবেন, তুমি পুচ্ছ নয়, তুমি মস্তক। और वहां उसी समय पवित्र आत्मा आपके कान में आके आपको याद दिला देगा कि तुम पूछ नहीं, पूछ नहीं सर हो, हो। तुम सर हो। তুমি 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 দাস নয়, তুমি আজাদ। तुम दास नहीं हो, लेकिन तुम आजाद हो। হালেলুয়া। বলবে এ তুমি 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 আর ভয়ের দাসত্ব নেই, তুমি এখন ঈশ্বরের সন্তান। तुम अब उस डर के नीचे नहीं हो, तुम अभी परमेश्वर के संतान हो। যখন লোকেরা আপনাকে ফেলিয়ার বলছে, পবিত্র আত্মা এসে বলবে, যিশু তোমার হয়ে বিজয়ী হয়ে গেছে। और जब लोग आपको दोषी ठहराएंगे, उस समय पवित्र आत्मा आपके कानों में आपको याद दिला देगा कि यीशु मसीह तुम्हारा होके विजय प्राप्त कर चुके हैं। সো যদি তুমি যিশুতে আছো, তার মানে তুমিও বিজয়ী। और तो अगर तुम यीशु मसीह में हो तो तुम भी विजयी हो। আরে এখন ফেল হয়েছে তো কি হচ্ছে, এটা আবার তুমি ভালো করতে अरे পারবে। तो अभी गिर गए तो क्या हुआ, इसको वापस से तुम जय पा सकते हो इसमें। And that is the manifestation of the Holy और ये Spirit. है पवित्र आत्मा का कार्य दर्शन। হালেলুয়া, हालेलुया, হালেলুয়া। हालेलुया। অলরাইট, অনেক কিছু আমাদেরকে শেখানো হয়, हमें बहुत कुछ सिखाया जाता है, অনেক কিছু আমরা ঈশ্বরের বাক্য থেকে শিখি, हम बहुत कुछ सीखते हैं परमेश्वर के वचन से, অনেক সময় ভুলে যাই। बहुत समय भूल जाते हैं। কিন্তু পবিত্র আত্মার প্রকাশ আমাদের জীবনে যদি থাকে, पवित्र आत्मा का कार्य दर्शन अगर हमारे जीवन में रहे, সঠিক সময়ে তিনি সেই সমস্ত বিষয়গুলোকে স্মরণ वो করাবেন। सही समय में वो हमें उन चीजों को याद दिला देगा। অনেক কিছু এমন আছে আমার লাইফে যেগুলো আমি কোন জমানাতে কোনো একজন পাস্টরের কাছ থেকে শুনেছিলাম, ওটা স্মরণ হয়ে যায়। बहुत समय कि कौन से जमाने में मैंने कौन से पास्टर से कोई एक बात सुनी होगी, वही बहुत समय अभी मुझे याद आ जाती है। সো আমার সিনিয়র পাস্টর এখানে বসে রয়েছেন, मेरे सीनियर पास्टर यहाँ बैठे हैं, কিন্তু আমার যিনি প্রাক্তন সিনিয়র পাস্টর, जो मेरे पहले सीनियर पास्टर हैं, मेरे पहले सीनियर पास्टर যিনি ওনার বাবা, जो उनके पिताजी हैं, उनके भी सीनियर पास्टर थे, उनके खुद के सीनियर ओनर सीनियर पास्टर ছিলেন উনি। উনি আমাকে অনেক দিন আগে একটা বিষয় শিখিয়েছিলেন। वो मुझे बहुत दिन आगे एक बात सिखाए थे, একটু ম্যাথমেটিক্স ও শিখায় थे, একটা অঙ্ক উনি শিখিয়েছিলেন, যেটা আপনাদের ক্যালকুলেটর বের করতে পারবে না। जो आपका कैलकुलेटर भी निकाल नहीं पाएगा। 5 - 1 = 0। 5 से अगर 1 को माइनस कर दे, वो 0 बन जाएगा। ভাবছেন হাও, আপনি ভাবছেন এই কি হলো, এন্ড সাডেনলি কিছুদিন আগে আমি এই জিনিসটা আমার স্ট্যাটাসে দিয়েছিলাম। और ये मैंने अचानक से मेरे स्टेटस में भी डाला था। ও बीच में। মাই গুডনেস, যা মেসেজের পর মেসেজ আমি পেয়েছি, হাও হাও, কিভাবে কিভাবে কোথায়, পুরো যত কন্ট্যাক্ট লিস্টে যতজন আমার স্ট্যাটাস ফলো করে সবাই আমাকে মেসেজ করেছে কিভাবে এটা পসিবল। और मैंने इसको स्टेटस में डालने के बाद मेरे कांटेक्ट में जितने लोग हैं, जो लोग स्टेटस देखते हैं, सबने रिप्लाई किया बोल के कि ये कैसे हो सकता है। এই জিনিসটা আমি শিখেছিলাম ওনার কাছ থেকে। अब मैंने ये बात उनसे सीखी थी। আর উনি আমাকে এই জিনিসটা বলেছিল যে তোমার লাইফে তুমি অনেক কিছু ভালো 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 কাজ করে যাচ্ছ, কিন্তু যদি ঈশ্বরের সাথে তোমার সম্পর্ক ঠিক নেই, সব ফেল। और उन्होंने ऐसा सिखाया था, तुम बहुत सारी चीजें कर सकते हो, मतलब 5, उसमें से अगर एक विषय या सबसे महत्वपूर्ण विषय परमेश्वर नहीं है, वो सब कुछ 0 है। তোমার লাইফে ভালো ওয়ার্শিপ লিডিং রয়েছে, ভালো প্রচার রয়েছে, ভালো সেবা কার্য রয়েছে, সবার সাথে ভালো মতো বিহেভিয়ার করছো, কিন্তু তোমার জীবনে একটা গোপন পাপ থেকে গেছে, = 0। यदि अगर आप बहुत कुछ कर रहे हैं, आप अच्छा वर्शिप लीडिंग कर रहे हैं, बहुत सेवा कार्य कर रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन उसमें अगर एक गुप्त पाप आप किए जा रहे हो, वो सब कुछ इक्वली 0 ही है। 5 - 1 = 0। 5 से अगर 1 को निकाल देंगे, वो 0 बन जाएगा। হাজবেন্ডরা অনেক ভালো ভালো কাজ করছেন, বউকে ইমপ্রেস করার চেষ্টা করছেন, এটা করছেন ওটা করছেন, একটা টাওয়াল শুধুমাত্র চেয়ারে রেখে দিন, সব কিছু 0 হয়ে যাবে। जितने पति हैं बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत इंप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं बीवी को, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन अगर एक टॉवल छूट गया चेयर पे, वो सब कुछ
गया। যদি আমার সাথে একমত হন বলুন হালেলুয়া। अगर आप एक है तो बोलिए हालेलुया। সব পুরুষ লোক হালেলুয়া বলা। সো এই বিষয়টা যেটা আমি বলতে চাইছি, অনেক বছর আগে একটা শিক্ষা পবিত্র আত্মা আমাকে স্মরণ করে দেয় টাইম টু টাইম। मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, पवित्र आत्मा बहुत साल पहले जो एक बार मैंने सीखा था उसे वापस से याद दिला देते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। সো এটা হচ্ছে পবিত্র আত্মার ম্যানিফেস্টেশন। ये भी है पवित्र आत्मा का कार्य दर्शन। হঠাৎ করে কোনো বাক্য মনে পড়ে গেল, আপনার জীবনে প্রয়োজন অনুসারে মনে করবেন পবিত্র আত্মা যে আপনার সাথে লেগে আছে সে আপনার কানে বলে দিয়েছে। अगर आपको अचानक से आपके जरूरत के हिसाब से कोई एक वचन याद आ गया हो तो मान लीजिएगा या इसको समझ लीजिएगा, ये पवित्र आत्मा का कार्य दर्शन है आपके जीवन में। আমেন। সো নাম্বার 4 আমরা একটু তাড়াতাড়ি দৌড়াবো। 4 नंबर हम देखेंगे ম্যানিফেস্টেশন অফ দ্য টিচিং অ্যানয়েন্টিং। নাও এটা আমাদের পবিত্র আত্মার প্রকাশ আমাদের জ্ঞানকে বৃদ্ধি দেয়। और ये पवित्र आत्मा का जो कार्य दर्शन है वो हमारे ज्ञान को और भी बढ़ाता है। দ্বিতীয় পিতর 2 পিটার 1:3 চ্যাপ্টার 1 ভার্স 3। दूसरा पत्रस उसका 1 अध्याय 3 आयत। দ্বিতীয় পিতর তার 1 অধ্যায় 3 পদ। दूसरा पत्रस उसका 1 अध्याय 3 पद। নাও যিনি নিজ গৌরবে ও সদ্রিগুণে আমাদিগকে আহ্বান করিয়াছেন, তাহার তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা তাহার ঐশ্বরীয় শক্তি আমাদিগকে জীবন ও ভক্তি সম্বন্ধীয় সমস্ত বিষয় প্রদান করিয়াছেন। আমেন। সো ঈশ্বরের বাক্য আমাদেরকে এই কথা বলে, परमेश्वर का वचन हमें ये इस रूप से कहता है, যা কিছু আমাদের জীবনে প্রয়োজন সমস্ত বিষয় মানে আমাদের ভক্তি সম্বন্ধীয় এবং জীবন সম্বন্ধীয় যা যা কিছু প্রয়োজন, all those things that are pertain to life are given through the knowledge of him। और जो कुछ भी हमें आज हमारे जीवन को लेकर जो कुछ भी आज जरूरत है वो उनके द्वारा ही आती है, वो देते हैं। ঈশ্বর জানেন যে আমাদের জীবনে যা কিছু প্রয়োজন সেই সমস্ত কিছু আমরা তখন গ্রহণ করব যখন আমরা তার বিষয়ে জানা শুরু করব আরো বেশি। तो वचन कहते हैं अगर हमें हमारे जीवन में जो कुछ भी जरूरत है वो मुझे पाना है तो मुझे और भी ज्ञान में उनमें बढ़ना है। তো সেই জন্য তিনি আমাদেরকে হেল্পার পাঠিয়েছেন যিনি আমাদেরকে তার জ্ঞানে আরো বেশি বেশি বৃদ্ধি দেবেন। इसीलिए हमें सहायक दिया गया है ताकि वो अपने ज्ञान में मुझे और भी बढ़ाए। এবং সেই সমস্ত জ্ঞান যেটা পবিত্র আত্মা আমাদেরকে দেবে, সেই জ্ঞানে যখন আমরা বৃদ্ধি পাবো তার মাধ্যমে আমরা আমাদের জীবনের প্রত্যেকটা প্রয়োজনীয় বিষয় যেখানে লেখা রয়েছে আমাদের জীবন ও ভক্তি সম্বন্ধীয় সমস্ত বিষয় তিনি প্রদান করিয়াছেন। সো যেভাবে যেভাবে আমরা তার জ্ঞানে বৃদ্ধি পাবো সেভাবে আমরা আমাদের জীবনের প্রয়োজনীয় বিষয়গুলোতেও বেঁধে থাকবো। और पवित्र आत्मा जिस रूप से हमें धीरे धीरे अपने कार्य दर्शन के द्वारा हमें बुद्धि या ज्ञान में बढ़ाएंगे, उसी तरीके से इस वचन अनुसार जब बुद्धि में बढ़ेंगे ज्ञान में बढ़ेंगे उसी हिसाब से हमारे जीवन में जो जरूरी है वो सब हमारे जीवन में आती रहेगी। তো যত বেশি আপনি ঈশ্বরের সম্বন্ধে জানা শুরু করবেন, जितना ज्यादा आप परमेश्वर के विषय में जानने लगोगे তত বেশি আপনার জীবনের প্রত্যেকটা প্রয়োজনীয় বিষয় ঈশ্বর দিতে থাকবেন। उतने ही रूप से परमेश्वर आपके जीवन की हर एक जरूरतों को मिटाएगा। আর এই জন্য ইউ মাস্ট এন্ড স্টাডি দ্য বাইবেল। इसीलिए आपको अनिवार्य है कि आप बाइबल को पढ़िए या ध्यान कीजिए। হালেলুয়া हालेलुया হালেলুয়া। हालेलुया। সো সবথেকে শক্তিশালী পবিত্র আত্মার প্রকাশ হচ্ছে প্রিচিং এন্ড টিচিং। सबसे जो शक्तिशाली जो उनका प्रकाश है वो है प्रचार और शिक्षा। সো পবিত্র আত্মা এবং জ্ঞান। पवित्र आत्मा और ज्ञान। পবিত্র আত্মা এবং জ্ঞান কি? पवित्र आत्मा और ज्ञान क्या है? এটার সাথে কম্বিনেশনটা কি রয়েছে? इसमें ये कॉम्बिनेशन क्या है? কারণ পবিত্র আত্মার প্রিন্সিপাল ওয়ার্ক নাম্বার 1 কাজ যেটার জন্য পবিত্র আত্মাকে আমাদেরকে দেওয়া হচ্ছে সেটা হচ্ছে তিনি যেন সমস্ত সত্য আমাদের সামনে খুলে দিতে পারে। पवित्र आत्मा का सबसे पहला या सबसे महत्वपूर्ण काम वो है कि हमारे सामने ताकि सच्चाई को वो सामने रख पाए। সো যখন আপনি পবিত্র আত্মাকে অ্যালাউ করবেন আপনার জীবনে কার্য করার জন্য, তিনি আপনাকে সমস্ত ধার্মিকতা সম্বন্ধীয় তত্ত্ব জ্ঞানে পরিপূর্ণ করবে এবং আপনি সমস্ত জীবনকে লাভ করবেন। तो जब आप पवित्र आत्मा को अलाउ करेंगे आपके जीवन में काम करने के लिए, वो धार्मिकता को लेकर परमेश्वर को लेकर ज्ञान के विषय में आपके जीवन में आपको और भी बढ़ोतरी पाने में सहायता करेंगे। সো আজকের মণ্ডলী সম্পূর্ণ মণ্ডলীগুলো
ভর্তি হয়ে গেছে, মানে মণ্ডলীতে লোকেরা ভর্তি যারা মিরাকল এন্ড ব্রেক থ্রুর জন্য মণ্ডলীতে আসছে। आज कल हर एक कलीसिया में लोग पूरे भर जा रहे हैं सिर्फ आश्चर्य कार्य और ब्रेक थ्रू पाने के लिए, कुछ महान कुछ हो जाएगा लाइफ में। আপনি স্বাধীনতা পাওয়ার জন্য এবং আশ্চর্য কার্য পাওয়ার জন্য মণ্ডলীতে আসছেন। आप आ रहे हैं मंडली में आजादी पाने के लिए या कोई आश्चर्य कार्य हो जाएगा। আরে যোহন তার 8 অধ্যায় 32 পদে বলা হয়েছে কি, আর আপনি সত্যকে জানবেন এবং সত্য তোমাদিগকে স্বাধীনতা দেবে। यूहन्ना उसका 8 में लिखा गया है कि तुम सच्चाई को जानोगे और सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। সো যদি আপনি পার্মানেন্ট ব্রেক থ্রু আপনার লাইফে চান তাহলে বাইবেলকে পড়ুন। तो अगर आपको एक महान कार्य ब्रेक थ्रू आपको चाहिए परमानेंट वाला लाइफ में, तो आपको परमेश्वर का वचन पढ़ना है। হালেলুয়া। हालेलुया। আমি আজকে কলকাতায় এখানে কেন রয়েছি? आज मैं कोलकाता में यहाँ क्यों हूँ? আমাদের সিনিয়র পাস্টর তিনি কলকাতাতে কেন রয়েছেন বিগত এত বছর ধরে? आज हमारे सीनियर पास्टर इतने साल से यहाँ कोलकाता में क्यों है? কেন কলকাতাতে এত মিশনারিজরা এসে সেবা করে গেছে? क्यों यहाँ कोलकाता में इतने सारे मिशनरीज आए और सेवा कर रहे हैं? কেন করছে এগুলো? क्यों कर रहे কারণ हैं? পবিত্র আত্মা তাদের কাছে বাক্যের সত্যকে খুলে দিয়েছেন। क्योंकि पवित्र आत्मा ने वचन का सत्य या सच्चाई उनके सामने रखा है। কারণ জগৎ তো বলেছিল যে গো এন্ড ডু সাম বিজনেস, তুমি ভালো কাজ করো, জব করো, নিজের লাইফকে ভালো মতো সেটেল করো। क्योंकि जगत ने तो ऐसे समझा दिया था कि तुम बिजनेस कर लो या कहीं और कुछ जाके अपने आप को सेटल कर लो, कुछ बड़ा शराब ऐसा कर लो। কিন্তু পবিত্র আত্মা বলছে নো 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 নো, তোমাকে আমি চাই তুমি আমার রাজ্যের কার্য করবে। এটা পবিত্র আত্মা বলেছে। लेकिन पवित्र आत्मा ने कान में बोला था कि नहीं नहीं नहीं, मैं चाहता हूं तुम मेरे राज्य के लिए काम करोगे। আর এটা কোনো হঠাৎ হওয়া আলোর মতো হয়নি। तो ये अचानक से एक प्रकाश हुआ, ऐसा नहीं हुआ। এটা হয়েছে বাক্যর দ্বারা। ये हुआ था वचन के द्वारा। বাক্য দিয়ে পবিত্র আত্মা আমাদের সামনে কথা বলেছে। वचन के द्वारा पवित्र आत्मा हमसे बातें किया। বাক্যের সেই কি বলবো, বাক্যের সেই নিগুড় তত্ত্বগুলোকে পবিত্র আত্মা প্রকাশ করেছে আর সেটা আমাদের সাথে কথা বলেছে। और वचन का जो सच्चाई है, वचन क्या जो बात है, वो पवित्र आत्मा ने निकाल कर बाहर रखा हमारे सामने। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিই সমস্ত আশ্চর্য কার্যের জন্য। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं उनके हर एक कार्य के लिए। এবং ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিই সেই সমস্ত বিষয় যেগুলো তিনি আমাদের জীবনে করে চলেছেন তাকে প্রকাশ করার জন্য। धन्यवाद देते हैं उनके हर एक ऐसे कार्य के लिए जिनसे वो अपने आप को प्रकाश कर रहे हैं हमारे जीवन কিন্তু में। সব থেকে প্রথমে তিনি আমাদের জীবনে নিজেকে প্রকাশ করেছেন একজন টিচার হিসাবে। लेकिन सबसे पहले उन्होंने अपने आप को प्रकाश किया है एक शिक्षक रूप से। তিনি আমাদেরকে শিক্ষা দিতে চান। वो हमें सिखाना चाहते তিনি हैं, আমাদেরকে বৃদ্ধি দিতে চান শিক্ষাতে। वो हमें बढ़ोतरी देना चाहते हैं शिक्षा में। হালেলুয়া। हालेलुया। সো সমস্ত জ্ঞানকে আমরা তার বাক্যের মাধ্যমে গ্রহণ করতে পারি। तो ये हर एक ज्ञान हम परमेश्वर के वचन से प्राप्त कर सकते हैं এবং এই বাক্য আপনাকে আজাদ দিতে পারে। और यही वचन आपको आजादी देगा। এই বাক্য আপনাকে সমস্ত বন্ধন দশা থেকে আপনাকে আজাদ করতে পারে। ये वचन आपको हर एक बंधन से छुटकारा दे सकता है। হালেলুয়া। हालेलुया। আমরা প্রার্থনায় যেতে পারি এই সময়তে? हम क्या प्रार्थना में जा सकते हैं इस वक्त? আমরা কি নিজের জায়গাতে উঠে দাঁড়াতে পারি এই हम সময়তে? क्या हमारे स्थानों में खड़े हो सकते हैं इस वक्त? হালেলুয়া। ঈশ্বরকে কি ধন্যবাদ দিতে পারি পবিত্র আত্মার জন্য? क्या परमेश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं उनके पवित्र आत्मा के लिए? হালেলুয়া 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 ও হালেলুয়া। আমরা অনেক সময় পবিত্র আত্মার কার্যকে আমাদের জীবনে দেখতে পাই না কারণ আমরা অলস। কেন বলছি এই কথা? আমরা এতটাই অলস যে যখন আমরা প্রার্থনা করার জন্য আসি আমাদের মুখ আমরা খুলতে চাই না, আমাদের ঠোঁট আমরা খুলতে চাই না, আমরা মুখ খুলে বলতে চাই না যে পবিত্র আত্মা আমার জীবনে কার্য করো। আমরা বলতে চাই না, আমরা হোয়াট এভার ইজ গিভেন। আমরা অনেকের আমাদের জীবন আশীর্বাদিত আজকে না। তার রিজন কি জানেন? তার রিজন হচ্ছে কারণ আমরা যখন এখান থেকে বাক্য দেওয়া হয় আমরা ওটাকে রিসিভ করতে পারি না, ইভেন আমরা আমাদের মুখ খোলে না আমেন বলার জন্য। এন্ড দিস ইজ ওয়াই মেনি অফ আস আমরা আশীর্বাদ থেকে বঞ্চিত রয়েছি। আজকে যদি পবিত্র আত্মার প্রকাশকে আপনার জীবনে আপনি অনুভব করতে চান, এই সময়তে নিজের মুখকে খুলুন। ঈশ্বরের ক্ষমতা দ্বারা আপনি আজাদ হয়েছেন। You are free by the power of the Lord. Hallelujah. আপনি ঈশ্বরেতে একটা ধার্মিকতার জীবন যাপন করতে পারবেন। ও হালেলুয়া। আপনি সঠিক বিষয় করতে পারবেন, সবকিছু সঠিকভাবে করতে পারবেন কারণ ঈশ্বর পবিত্র আত্মা আপনার সহায়ক রয়েছেন।
হালেলুয়া। তিনি বলেছেন যে আমি একটা কমফোর্টারকে পাঠাবো, একটা হেল্পারকে পাঠাবো, যে তোমার পাশে দাঁড়াবে, তোমাকে শক্তি দেবে। তিনি আজকে আমাদেরকে শক্তি দিচ্ছেন। এই সময় তিনি আমাদেরকে শক্তি দিচ্ছেন। হালেলুয়া। তিনি আমাদেরকে শক্তি দিচ্ছেন। আমরা পড়ে যাব না, আমরা পড়ে যাব না, কারণ তিনি আমার পাশে রয়েছে, আমাকে ধরে রেখেছে। আমি পড়ে যাব না, আমি পড়ে যাব না। ও আজকে মণ্ডলী, আমরা কেউ আমাদের সময়ের আগে মারা যাব না, কেউ আমরা আমাদের সময়ের আগে মারা যাব না, কেউ আমরা আমাদের সময়ের আগে মারা যাব না। ও সাক্ষর বান্তি খারাবাদে রে, ও তিনি সেই সমস্ত আশীর্বাদ তার বাক্যের মাধ্যমে আমাদের কাছে নিয়ে আসবেন। এই সমস্ত আশীর্বাদকে তিনি আমাদের সামনে দিয়ে আসবেন। ও হালেলুয়া। অনেকে আমরা অনেকে রয়েছি যারা কখনো আমরা পবিত্র আত্মাকে বলি না যে পবিত্র আত্মা তুমি আমার সাথে কথা বলো, বা আমরা বলি না প্রভু পবিত্র আত্মা আমাকে পার্সোনালি শিক্ষা দাও। আজকে আমাদের প্রার্থনা করার প্রয়োজন রয়েছে কনস্ট্যান্টলি, যেন ঈশ্বরের আত্মা আমাদেরকে প্রজ্ঞা, জ্ঞানের আত্মা, প্রকাশের আত্মায় পরিপূর্ণ করে। আজকে প্রয়োজন রয়েছে প্রার্থনা করার। আসুন আমরা পবিত্র আত্মাকে বলি, পবিত্র আত্মা আমাকে প্রজ্ঞার আত্মা দাও, প্রকাশের আত্মা দাও। সাদরো বাকি আলা রাবান্দে, ও শিখা ছা 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 রাবা বাবা বাবা বান্দে, লো শাবলো রোবান্দালা রাবাসি। ও হালেলুয়া। থ্যাংক ইউ জিসাস, থ্যাংক ইউ জিসাস, থ্যাংক ইউ জিসাস। সমস্ত স্পিরিচুয়াল বেবিতে পরিপূর্ণ আজকে মণ্ডলী, আধ্যাত্মিক শিশুগণেতে পরিপূর্ণ আজকে আমাদের মণ্ডলী। কিন্তু যিশু লুক তার 11 অধ্যায় 29 পদে বলেছে, যারা শুধু চিহ্নের পেছনে দৌড়ায়, যারা শুধু আশ্চর্য কাজের পেছনে দৌড়ায়, যারা শুধু চিহ্ন চমৎকারের পেছনে দৌড়ায়, তারা হচ্ছে ইভিল জেনারেশন। লর্ড, উই ডোন্ট ওয়ান্ট টু বি দ্যাট। আমরা মিরাকেলের পেছনে দৌড়াবো না, মিরাকেল আমাদের পেছন আসবে। ও হালেলুয়া, ও হালেলুয়া। আমি ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিতে চাই তার দাস পাস্টর অঙ্কুর নরুলার জন্য, যাকে ঈশ্বর এই প্রকাশ দিয়েছে যে যখন যোহন আর পিতর মন্দিরে প্রার্থনা করতে যাচ্ছিল, তাদের উদ্দেশ্য ছিল না সেই মন্দিরের সামনে বসে থাকা খঞ্জকে সুস্থতা দেবে। তাদের ওটা উদ্দেশ্য ছিল না, তাদের উদ্দেশ্য ছিল আমি ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করব। এবং যখন তারা প্রার্থনা করে আসছে, ওটা অটোমেটিক রাস্তার মধ্যে হয়ে গেছে, ওটা অটোমেটিক হবে। আমাদেরকে মিরাকেলের পেছনে দৌড়াতে হবে না। মিরাকেল আমাদের রাস্তায়, আমরা যেদিক দিয়ে হাঁটবো, আমাদের ডান দিকে, আমাদের বাঁ দিকে, আমাদের সামনে, আমাদের পেছনে হতে থাকবে। আনলিমিটেড মিরাকেলস হতে থাকবে। রোথা থেকে রো বাবা বা মান্দে। হালেলুয়া, হালেলুয়া। ও আজকে যদি আপনি আপনার জীবনে পার্মানেন্ট মিরাকেলকে চান, পবিত্র আত্মাকে অ্যাজ এ টিচার আহ্বান করুন। আজকে যদি আপনার জীবনে আপনি পার্মানেন্ট মিরাকেলকে চান, পবিত্র আত্মাকে আপনার পার্সোনাল টিচার হিসাবে গ্রহণ করুন। এই মুহূর্তে পবিত্র আত্মাকে নিজের জীবনে ব্যক্তিগত টিচার হিসাবে গ্রহণ করুন। ও সাথরো বান্দালা রাবান্দে, ফ্লোরা বাবা মামা মামান্দে, ও সাথা ছা রাবান্দে। Holy Spirit, tu आजा अपनी सामर्थ में हमें भर दे, अपनी अग्नि से खुदा। तू आजा अपनी सामर्थ में हमें भर दे, अपनी सामर्थ से, अपनी सामर्थ से खुदा। तू आजा अपनी सामर्थ में हमें भर दे, शक्ति से, अपनी शक्ति से खुदा। तू आजा अपनी सामर्थ में
अग्नि से खुदा तू आजा अपनी सामर्थ में हमें भर दे प्रेम से अपनी प्रेम से खुदा पवित्र आत्मा पवित्र
bande koro bande. Hallelujah rabashe yalana bande. ও আমরা অনেকে রয়েছি যারা চিন্তা করছি এতদিন কোনো দিন আমি পবিত্র আত্মার উপস্থিতিকে আমার জীবনেতে বাস্তবতায় পাইনি। তার মানে এটা না যে পবিত্র আত্মা বাস্তবে নেই। পবিত্র আত্মা তিনি বাস্তবে রয়েছেন, জাস্ট আপনি তাকে অনুভব করতে পারেননি। আজকে থেকে যিশুর নামেতে আমি ঘোষণা করি আমাদের মণ্ডলীর প্রত্যেককে পবিত্র আত্মার প্রকাশকে প্রত্যেক দিন পাবে, প্রতিনিয়ত পাবে। ও পবিত্র আত্মা হচ্ছে সেই বৃষ্টি। আজকে আমাদের জীবনেতে পবিত্র আত্মার বৃষ্টি হোক। আর যখন বৃষ্টি হয়, when there is rain, ও সেখানে গাছগুলো ফ্লারিশ হয়, সেখানে গাছগুলো উৎপন্ন হয়, সেখানে ফসল ভালো হয়। পবিত্র আত্মার বৃষ্টি আজকে হোক। let the rain of Holy Spirit, ও প্রভু যিশু, যেই বৃষ্টি ট্রান্সফরমেশন নিয়ে আসবে আমাদের মিনিস্ট্রিতে, যেই বৃষ্টি ট্রান্সফরমেশন নিয়ে আসবে আমাদের জীবনেতে, সেই বৃষ্টি আজকে আমাদের প্রত্যেকের উপরে হোক যিশুর নামেতে, যিশুর নামেতে। পবিত্র আত্মা আজকে আমাদের প্রত্যেকের জীবনেতে নিজেকে প্রকাশ করবে, যেন আমাদের ছোট্ট বাইবেল অধ্যয়নটা, ছোট্ট হোম গ্রুপটা, ছোট্ট সেল গ্রুপটা একটা বড় মিনিস্ট্রিতে পরিণত হতে চলেছে। ও আমরা যেখানে মিলিত হব, আমরা যেখানে জমায়েত করব, 5 জন হোক, 10 জন হোক, 50 জন হোক, যেখানে আমরা মিলিত হব সেখানে আমরা পবিত্র আত্মার ম্যানিফেস্টেশনকে অনুভব করব। everywhere rabasho, in the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus we declare this. Amen, amen, hallelujah. ধন্যবাদ এই ভিডিওটি দেখার জন্য। যদি আপনি এই ভিডিওটি দেখে আশীর্বাদিত হয়েছেন, তাহলে এটিকে শেয়ার করুন নিজের পরিবার এবং বন্ধুদের সাথে, যাতে তারাও এই আশীর্বাদকে পেতে পারে। যদি আপনি কলকাতায় থাকেন, রবিবারে আমাদের সভায় যোগদান দিন এবং এই বিষয়ে আরও বিস্তারিত জানার জন্য ডিসক্রিপশন বক্স দেখে নিন। ঈশ্বরের বাক্য থেকে আশীর্বাদ পাওয়ার জন্য আমাদের সাথে যুক্ত থাকুন। ঈশ্বর আপনার মঙ্গল করুক।